Maliens, assalamu alaikum. An ka foli bɛ Bamada Pointi kanubaga bɛɛ ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. An ka foli b'an filɛlikɛla jama bɛɛ lajɛlen. Mɔgɔ fɛn bɛ k'an filɛ nin wagati in na, an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. K'a ladɔnniya k'a fɔ aw ka émission man di, aw ka émission kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye Bamada Seko ni Dɔnko ye, ni y'o sigili ye. Je pense que a ma se ne yɛrɛ k'an présenter bilen. Awɔ, aw denkɛ n'aw balimakɛ de don. Jérôme, J kuma b'a l'international. D'accord. Problème t'a la bi an nisɔndiyalenba de don. Ani aw an ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi baroda kɔnɔ car bi sifinnaka denmisɛnnin fila b'an bolo yan minnu cɛsirilen don kosɛbɛ Mali Seko ni Dɔnko tagaɲɛ la. O sifinna denmisɛnnin fila tɛ dɔwɛrɛ ye, kelen bɛ yen ale tɔgɔ ko Mineji, ale cɛsirilen don kosɛbɛ, kelen dɔ in fana bɛ yen ale tɔgɔ ko Naza Boy. Franchement u cɛsirilen don, u bɛna kuma u ka parcours de kan bi. U donna rap la kun jumɛn kama, u donna misiki yɛrɛ kɔnɔ kun jumɛn de kama, u bɛ misiki ya mun ko de kama, yala misiki in na u ka nafa b'a la wa? Olu yɛrɛ miirinata ye mun ye Mali Seko ni Dɔnko tagaɲɛ la. An b'a fɔ ye bi k'aw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna la. C'est quand yɛrɛ bɔra? Ouais, ça va, Dieu merci. Ça va? Les idoles. Champion. I b'a kan? Ouais, don. Forme B. Bien. Cɛw kelen ka gamu siri k'aw sigi mun de bɛ yen? Non, Gamu sirilen. Ah cɛ aw bɛ ka gamu siri aw bɛ fɛ ka ou bien? Il y a un sigilen il y a question ne kɔnɔ. Problème t'a la, an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. Ouais. Ya. D'accord. K'a ladɔnniya k'a fɔ ko Bamada Seko ni Dɔnko émission don mun ɲɛsinnen bɛ Seko ni Dɔnko de ma. Franchement fɛn fɛn bɛ yen k'e de cɛsirilen don Mali Seko ni Dɔnko la, an ka wele bɛ s'i ma et puis an ka foli ka kɛrɛnkɛrɛnnen b'i ye. Parce que Mali culture, vraiment culture min to a kan ka rehausser, a kan ka taga ɲɛ. Franchement. Donc o siratigɛ kɔnɔna la an tɛna babu lajɛnya, an bɛ kuma di an ka invité ma k'u présenter u si bɛ san joli la, u sɔrɔla min, u ye siya jumɛn ye, u n'olu fɔ an ɲɛna. Donc n b'a daminɛ n ka cɛ yɛrɛ la. Mineji, ça va? D'accord, ouais, ça va. Cogo di? Dieu merci. Mineji yɛrɛ ye jɔn ye? I si bɛ san joli la, i sigilen bɛ min, i ye siya jumɛn? Ouais. I bɛ se k'o fɔ an ɲɛna? Bon, Minji tɔgɔ yɛrɛ ye Musa Jara. D'accord. N bangera Mali la. N ye Daurabugu kɛ, n sigiyɔrɔ bɛn no Daurabugu ma. D'accord. Voilà. Bon, Minji ye san 23 bɛ dafa sinikɛnɛ. Aha. Précisément, voilà. Ah, n ka cɛ joyeux anniversaire en avance. Voilà, merci beaucoup. Donc, Franchement, d'accord. c'est un peu ça. Ok. D'accord, folikan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ b'i bolo ka lase ka fanu ma. Bon, o diyagoya de, i mana kɛ cogo cogo i ka fanu kɔni i tɛ se k'olu fo ka s'a dan na. Ouais. Tu vois, donc an bɛ an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo, ani an dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen. D'accord. Voilà, an kanubagaw bɛ diɲɛ fan o fan fɛ, ani Bamanan-net yɛrɛ kanubagaw bɛɛ lajɛlen. Ouais. Voilà. C'est ça. D'accord, ok. Naza, Ouais. ça va? Ça va un peu. Et Naza yɛrɛ bon question kelen de don. Naza si bɛ san joli la? Naza sɔrɔla min? Naza ye siya jumɛn? Oui. Voilà. Bon, ne tɔgɔ yɛrɛ Badara de. Badara Alo Togo la. D'accord. Donc ne ye bamanan de. Bon, n si bɛ san 25 la sisan. D'accord. Ne yɛrɛ sɔrɔla Tomɔrɔbugu de. Tomɔrɔbugu. Voilà, mais nin wagati n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Lafiyabugu ma Ceceni. Ah d'accord. Voilà. Ok. D'accord, folikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn bɛ Naza bolo ka ɲɛsin a ka fanu ma? N bɛ fani bɛɛ lajɛlen fo, cɛman ni musomanw. Bon, ni minnu sera ka occasion sɔrɔ ka na an b'o fo. Minnu yɛrɛ ma occasion sɔrɔ ka na n'u bɛnna fɛn wɛrɛ mun ma an b'o fo. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ rappeur fɛn fɛn diɲɛ kɔnɔ ne yɛrɛ b'o tigi fɛ. D'accord. Ne yɛrɛ ka ko de. Ok. D'accord, franchement kuma ɲɛna an ka foli b'aw yɛrɛ fɛnɛ. Franchement a y'an ka émission in a y'an ka wele jaabi, a diyara n ye, a bonyana ma. C'est un plaisir. Franchement an y'aw wele aw nana an ka plateau sanfɛ bi. A bonyana ma, a diyara n ye, k'an ka foli b'aw yɛrɛ ye. D'accord, là question fɔlɔ ye mun ye, o ye de pourquoi les noms Menji? C'est Mineji non? C'est Minji. Minji, voilà, pourquoi les noms Minji? Ouais. En fait, c'est Darabana Minji. Darabana Minji. Voilà. Ouais. C'est Darabana Minji. Ni va faire ni ma Darabana Darama dafa. Tu vois. D'accord, Borofa. Darabana. Voilà. Au fait, le mot Darabana Minji, c'est venu parce que Kavini Ndemsen Nama. D'accord. Tu vois. Maman de tu m'as Darabana. D'accord. C'est alors ni Ndemsen kera togo do la be kabako ko ge. Ou ba ou to ka fuma ko ni ndenye Darabana den ça. Tu vois, voilà.
Dagabana in Nanati, voilà, bon, Minji, c'est des mots, c'est des extraits de Moussa Diarra, tout simplement. Ah, d'accord. Voilà. Donc, Minji, Dagabana, voilà. Minji, t'as donc. Il y a des collections tantôt, voilà. D'accord. Nazaï. Bon, Naza Roni, Naza Sorola, Hitler a mort comprends, lors de la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Le général Hitler a troupe d'or mais on Naza clan. Donc, les gens parti nous la même fin qu'on a à chaque fois avec un chico. Fou à farine avec un. Son nom même je m'appelais Bad Boy. Bon, Bad Boy est significatif, mauvais garçon, c'était pas un peu joli à voir. Parce que, comme vous le constatez, Arabu Kornala, il y a une famille où il y a un boulot comme un chama, ou un yere be fait mon cœur au yori. Donc, il y a essayé de trouver un fallait, car Bad Naza au lieu de Bad Boy. Donc, on a fait un mauvais Naza, ou une autre. Mais on a fait un mauvais Bad, ou une autre sévère. Donc, il y a une autre sévère boy, car Naza est un double. Ok. D'accord. Dagabana. Ouais. Minji. Ale ni Naza Boy. Le bambulo. Bi plateau kan. En fleur bagaw. Aw cesiri de. Et puis ko klo nyegelen jo. Ya, una kuma bi. U ka parcourir mu na benye fa bi. Ero Dagabana yere boraki dado atalaw. Ako de baga do abi fali mo Dagabana di. D'accord. Donc mama yere di ko indi. Anga foli be mama yere na. Yere fa sigiro la. Et bon, Naza est revenu pour qui dado atala. Donc, allez, il faut Seconde Guerre mondiale de là. D'accord. Sans plus tarder, il est fait encore conflit. Hein? À la fin nous quoi. Je me dis qu'il y a la caméra là. Conflit. Il y a fin nous quoi. Naza, avec la drone, elle va suivre quoi. D'accord, pas de souci. D'accord. Je mets le beat ouais, après. Ou on fait non, tout ouais, simplement après, voilà. D'accord, pas de souci. Problème t'as là. Ko ibe jamana beyala ite afiriga muso nyogona me anga kulenga be bola chenga formali muso nyogona te uga usulani nuga parifeni nunu kasate totona Afrika human beya damete fin ina formali antanyogona Afiriga musonyuma ni sono ni yere de snape Maliye musonyuma ni sono ni yere de snape Afiriga musonyuma ni sono ni yere de snape Maliye musonyuma ni sono ni yere de snape Afiriga muso bekan bechenga fo maliye muso yaden uga demarchi u de kan uga yele nu finindo togo bekan ube se chela do nyumana den la do nyumana Tobili Dumana, Ube Suga comportement. Voilà. D'accord. Mon ebindongelena kumabe, ali ningelene kake, papuka biti la manye, nema fonti sira manye, biti chungande ngankeredu, ete se edunga kumakun, ininye iba foburu jumu minaza kwa fomadu au, dongili gaja sababu bala, obaba maraka baba, obaba nazabe sala, sildi manu makabako, alaga sarake parado, olungani ya kuyeredu, bega yele nega heredu, olute sauna ne terike, anu yela turu dan terike. C'est cool. Non, mais franchement, Talami. Papa. Tiens! Amène aller où? Ouais. Cousin. On est là en vrai. Il boit 600. Car rappelle am 600. Dame la signora parce que il donna il comme malien muso. Mais quoi fait maintenant ni yo là. Car ils sont jar trop. Franchement, ils sont là mais sont bloqués là. Bon maintenant, mais faut question flanam possible là. Musique est an nafa jumɛn kɛra ka denmisɛnninya la quoi. Bon. Denmisɛnninya la. Musique ye rôle jumɛn de jouer ka denmisɛnninya la. Bon, ne ka denmisɛnninya yɛrɛ la. Musique ye rôle ba de jouer ne ka denmisɛnninya la. Parce que de un, ne ka musique yɛrɛ daminɛ fɔlɔ. A y'a sɔrɔ ne man kɛnɛ. Tu vois. Depuis à bas âge. Voilà, depuis à bas âge. Je pense que c'était mes 16 ans. Je pense. J'avais 16 ans, voilà. La musique est d'amener. Tu vois.
Mais même avant ça, o y'a sɔrɔ bana bɛ n na quoi. Tu vois. Donc d'après mon papa même, ala ka hinɛ la, ale ko ale yɛrɛ ye ne to yen ne ka misiki dɔnkili da kun min na parce que a y'a bila kun na dɔnkili da in bɛ se ka ne laɲinɛ an ka bana kɔ parce que j'avais un sérieux problème, j'avais un problème de cœur. Quelques problèmes de mais la ne denmisɛnnin ma. Tu vois. Voilà, ouais, effectivement, n sera ka taa opérer France kana. D'accord. Voilà, donc là actuellement ça va très bien. Tiana ala ka bena cɛ janya. Voilà, donc n bɛ se k'a fɔ misiki in a ye jɔyɔrɔba de ɲa ne ka denmisɛnninya la parce que a ye na ɲina bana kɔ wagati min na n bɛ bana la n kan ka bana sɛgɛn kɛ wagati min na o wagati misiki in de tun bɛ na ɲina bana kɔ dɔɔni. Voilà, donc n bɛ se k'a fɔ a jɔyɔrɔ caman yera an ka denmisɛnninya la hali k'a dan o yɔrɔ ma. D'accord. Voilà. Donc i donna musique la wagati di. Voilà, ne donna musique la en 2014. Mais yani ka i ka dɔnkili bɔ en 2014 la non. Et son fɔlɔ b'o la. Bon, voilà, mais yani ka son fɔlɔ bɔ quoi. Ouais. Musique yɛrɛ tun bɛ kɛ attiré cogo di? Musique mais ne attiré trop parce que déjà j'étais avec un pote. Il s'appelle Deep Flow. Tu vois. Nena Deep Flow. Deep Flow, ok. Voilà, j'en profite pour lui faire un big up. Ouais. Ça dit nena ale de musique daminɛ ɲɔgɔn fɛ. I kun b'a ye waati bɛɛ an de kun bɛ kɛ ɲɔgɔn kɔ bigi nin fɛ i b'an bolo kayew falen b'an bolo quoi tu vois. Mais wagati ala kun tɛ studio yɔrɔ dɔn an bɛ taa dɔnkili da studio min na. Ah ouais. Tu vois. Donc tout le temps an bɛ Taxi 7 na an bɛ bitu télécharger tout le temps an bɛ Taxi 7 na. Donc don dɔ la an frère dɔ de nana an sigilen sɔrɔ an ko an bɛ fɛ ka dɔnkili de da an ko k'ale bɛ studio dɔ yɔrɔ dɔn. Non an y'a ga o kɔ don fo ka t'o studio yɔrɔ yira an na. O taara o studio yɔrɔ yira an na. O don bɛɛ an ka projet fɔlɔ kɛ. Tu vois. D'accord. Donc ne n'ale fila de y'o kɛ c'était un feat. Voilà. Donc an tɛ se k'a fɔ ko feat yɛrɛ parce que a waati an tun bɛ fɛ ka groupe de kɛ mais ala ma ale ka siraw kɛ dɔnkilida ye ale t'a la bi quoi. D'accord. Donc ne continue la kelen. Donc ale y'a jɔ sira la quoi. Ale y'a jɔ. D'accord. Ok Naza. Oui. Même question de don. Musique ye rôle jumɛn de jouer i ka denmisɛnninya kɔnɔ? Bon e donna musique la cogo di? Voilà. Parce que Nigo musique est rôle musique denmisɛnninya kɔnɔ c'est un peu compliqué. Effectivement. Bon ne kɔni t'a sɔrɔ la min fɛ parce que moi franchement ne ka denmisɛnninya kɛ ne tun tɛ dɔnkili da. Pour sortir se balader même c'était un problème pour moi parce que ne yɛrɛ wolola jeunesse de kɔnɔ. Bon là-bas aussi an ka kow kun ma nɔgɔn. Bon après ne nana gɛrɛn dɔ de dɔn ko brigade. Donc ça c'était à quelle année? Bon vers les 2010-2011 comme ça. Moi au période de filles. Donc on a gagné dans au brigadier. Il y avait un rappeur là-bas. Actuellement il est trop au brigadier. Mais il s'appelait Bagarem Flow au Wakati. Bon c'était un ami. D'accord. On a raconté donc le dara. Allez le kumada. Mais à chaque fois au fur et à mesure avec nous encore. Allez de donc le dara va la main. Kuma bɛɛ b'a lamɛn. Il va rappeur kɛrɛfɛ mɔgɔ a bɛna fɛn caman dɔn musique kɔnɔ dɔɔni. Moi j'ai commencé à connaître les petites tonalités et puis nana dɔn quoi. Fan nana to la bon mɔgɔ wɛrɛ nana don ko in na ko fala ye. Ale nana ka bɔ Buguni. Bon conflit nana caya u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ. U tɛ ne lamɛn bilen. Bon gɛrɛ in na ne yɛrɛ bɛ intéressé olu ka dɔnkili ko la kosɛbɛ fa nana kɛ jarabi sugu dɔ ye ne yɛrɛ la. Dɔnkili nana ja ne yɛrɛ ye ten. Donc fɔlɔ min na ne nana essayer k'a fɔ n bɛ dɔnkili da. Ne yɛrɛ nana ye k'a fɔ ne ye n débrouiller. Ese hali ni ninnu ma bɛn ne yɛrɛ bɛ se ka n ka dɔnkili ko ɲɛ sɔrɔ. N bɛ se ka n débrouiller a kɔnɔna na. Parce que courage tun bɛ n na déjà. Donc ne t'a sɔrɔ la ten. D'accord. Ouais. Donc n'i y'a faamu ça c'était en 2010. 2010. En 2010 là. Mais e yɛrɛ ka son fɔlɔ ka bɔ. Bon ne yɛrɛ ka son fɔlɔ ka bɔ o kɛra fo 2013. O kɛra 2013. D'accord. Bon o yɛrɛ fɛnɛ c'était un featuring avec un ami. Bon malheureusement nin wagati la ale yɛrɛ banaw y'a fɛnɛ sɛgɛn. Kunkolola banaw nana minɛ. Bon ale t'a écouter o togo la. Sinon on avait même l'idée qu'à continuer ɲɔgɔn fɛ ale ni ne parce que an kun bɛ ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ yɛrɛ. Mais ale kunkolo ma sɔn ten kosɛbɛ. Donc bɛɛ kelen continuera ten. Bon 2015 an yɛlɛmara ka bɔ Tomɔrɔbugu ka na Sekati la yan sisan. Donc fo bi je suis seul n kelen de bɛ n concentrer n ka fɛnw na groupe ko yɛrɛ man ne yɛrɛ bilen. D'accord. Maintenant i siɲɛ fɔlɔ ka micro minɛ jama ɲɛma. Comment tu t'es senti? A ma foyi kɛ ne la. N bɛ k'o kelen de f'i ye. I ma yɛrɛ. Parfois
ne bɛ ka brigadier ninnu ka ko ɲɛf'i ye cogo min na hali n'olu tun tɛ prestation kɛyɔrɔ ne bɛ micro minɛ ka prester u nɔ la ka sɔrɔ ma deli ka dɔnkili da fɔlɔ parce que o période gɛrɛn kow de bɛ yen bon n'aw ka gɛrɛn taara rappeur kelen de b'anw na o ko y'ale de parfois il s'absentait pour des trucs a bɛ se ka taa ci dɔw la bon n'an welela dɔrɔn ne t'a fɔ n k'a tɛ yen dɛ parce que fɛn in kun ka di ne de ye jama in na quoi donc ne bɛ micro minɛ de ka yɛlɛ a nɔ la ka dɔnkili da ne y'o caman de kɛ ka sɔrɔ n yɛrɛ ma deli ka dɔnkili da donc devant la masse o tɛ foyi kɛ n na parce que ne dɔn kɛ batɔliw bɛɛ kɛ quoi donc jama ko d'accord donc ko in bɛ a mɛn na donc jama maîtrise b'i la non jama ko voilà d'accord d'accord ok Mendy et siɲɛ fɔlɔ ka micro minɛ devant la masse comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé parce que ne ma nin filɛ ka fɔ cogo min na ne ma gɛlɛya y'a la quoi parce que déjà curiosité yɛrɛ b'i la ka yɛlɛn panique ni fɛn ko mana ne kun na yɛrɛ quoi tu vois je me suis senti à l'aise k'a kɛ i b'a fɔ j'ai toujours été sur scène n ka cɛ i se ma yɛrɛ i foyi hali kama yɛrɛ walayi ouais ok i bɛ se k'o da don événement na o kɛra cogo min na ne sen fɔlɔ ka yɛlɛn scène sanfɛ au fait ne sen fɔlɔ n bɛ ka mun fɔ nin ye an ka sɔn fɔlɔ ninnu bɔlen o waati y'a sɔrɔ balani kow de bɛ sanga la tu vois donc a kɛra balani fɔ yɔrɔ dɔ de la tu vois ni n terikɛ in ne kun don genre a kɛra an yɛrɛ ka sigida la yen fɛnɛ bon i bɛ taa sɔrɔ i bɛ dɔnkililamɔgɔw dabali bɛ ban u sen fɔlɔ ye dɔnkilida la foyi mais maa minnu bɛ ka kiri ye c'est à dire n bɔlen kɛnɛ kɔnɔna la joie dɔ de nana n na quoi tu vois parce que n y'a ye k'a fɔ ko laɲini n bɛ ka fɛn dɔ laɲini a mɛnna o de bɛ ka daminɛ nin voilà donc ça a été une joie pour moi. D'accord ok i ka kuma kɔnɔ i da sera balani ko ma i ko ko a ka fɛn wagati min o y'a sɔrɔ balani i bɛ sen na tantɔ bon sisan komi mɔgɔ caman bɛ ka balani ko suspend k'u ka balani jɔ mais e yɛrɛ hakilina la a ko lahala bɛ cogo di tu penses que balani kan ka jɔ société kɔnɔ a kana fɔ sigida la et tout yɔrɔnin kuma kunkurunin quoi question b'aw fila bɛ concerné quoi mais ne lamɛn fɔlɔ quoi bon balani kɔni denmisɛnninw ka ɲɛnajɛ la no mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko ka a jɔ ten mais condition dɔw bɛ se ka sigi a kɛcogo ɲumanw fana la quoi tu vois comme tel que u tun y'a fɔ wagati dɔ la ni heure dɔ sera ka balani bila ça c'est des conditions voilà olu bɛ se ka kɛ a tɛ se ka fɔ ko k'a to yen pewu mais u bɛ se ka condition dɔw sigi a la quoi ne ka hakilina o ye. D'accord. Nala. I b'a dɔn an ka yɔrɔ yɛrɛ la ni da maga balani jɔliko kuma yɛrɛ la se de tɛ ne dɔrɔn sinon ne setigilama i t'o fila fɔ i bɛ yɔrɔ dɔ de ɲini ka di denmisɛnninw ma bɛ loisir kɛ yɔrɔ min na an ka certains kan hali balontan terrain ko ye problème ye ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min o y'an ka balontan terrain bɛɛ minɛ o ye dɔ kɛ ɲamanbɔyɔrɔ ye ka dɔ kɛ ekɔliso ye jeunesse yɛrɛ ɲɛnajɛ yɔrɔ tɛ yen bilen quoi bon n'a fɔra i bɛ balani mun sigi i ka da la k'i bɛ ɲɛnajɛ c'est vrai polisi ninnu olu jo don parce que denmisɛnnin dɔw bɛ na balanifɔyɔrɔ la olu b'u tɔɲɔgɔnw blessé quoi bon ni balanifɔla jijiw yɛrɛ bɛ se ka mesure dɔ ɲini u ka kow la ka sécurité ni dɔ ɲini min bɛ se ka balani yɛrɛ entourage ni sécurité dɔɔni o ka fisa mais mun ye k'a fɔ ko k'a bila k'a jɔ pewu olu mɔgɔ minnu bɛ se k'o décision ta i b'a sɔrɔ se dɔ b'u ye ka loisir kɛ yɔrɔnin dɔ dilan denmisɛnninw ye u bɛ se ka ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ min sinon ni terre do terre min na ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ bɛ yen a y'a suspend c'est pas un problème mais yɔrɔ min na ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ fan si tɛ yen balani man ka jɔ ne ka idée la. D'accord. Non mais franchement ne yɛrɛ bɛ se ka mun fara a kan dɔɔni dɔrɔn o ye parce que balani filɛ a bɛ denmisɛnninw la ɲɛnajɛ quoi a bɛ denmisɛnninw la ɲɛnajɛ mais i y'a fɔ cogo min na condition kan ka sigi a la quoi comme n ka cɛ fana y'a fɔ cogo min na ni loisir kɛ yɔrɔw bɛ yen parce que ni kulonkɛ dɔw bɛ yen denmisɛnnin bɛ wagati min na denmisɛnnin b'a kulonkɛ wagati de bolo quoi n bɛ profiter k'a fɔ an lamɛnnikɛ jama n'an filɛlikɛ jama bɛɛ ye y'a parce que denmisɛnnin bɛ yɔrɔ dɔ la a kan ka kulonkɛ de kɛ n'a m'o sɔrɔ dɔn a bɛ don fɛn wɛrɛ la imagine n'i ye balani tigɛ o bɛ jumɛn ye sisan u bɛ se ka da don magi kɔnɔ u donna magi kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ yen kojugu dan de bɛ yen u si ma se fɛn fɛn u bɛ se ka don a kɔnɔ quoi je pense que yɔrɔ to génération u b'a fɔ génération falenna je pense que est-ce que en grande partie balani ma na n'a ye dɔɔnin c'est ça parce que n'i ye balani jɔ a wagati la i b'a sɔrɔ an ka wagati an tun bɛ taa balani fɔyɔrɔ la ka taa ɲɛnajɛ dɔw bɛ kɔnɔna la dɔw bɛ ka t'u tɔ la dɔw yɛrɛ bɛ kɔnɔna la olu ka t'u tɔ la bon maintenant sisan ni balani ko nana jɔ parce que mɔgɔ dɔw bɛ taa balani yɛrɛ bɛ sigida u b'a fɔ bon ni balani sigira ka da la hali ni banni kɛra aw fɛ yen an tɛ se bon maintenant n'i y'o fɔ mɔgɔw bɛ siran k'a jɔ bon maintenant ni denmisɛnnin ma an ka kɛ denmisɛnnin ma a ma
donc société qu'on a ma fouille ama a kulenga wakati o kɛra don wakati kɔrɔbalenw ka voilà donc a bɛ tiɲɛ joona o voilà quoi a bɛna taa fɛn dɔ daminɛ ka sɔrɔ a si ma se a yɛrɛ bɛ stressé cogo sugu dɔ voilà quoi voilà je pense que bon an bɛ nin yɔrɔnin fɔ mɔgɔkɔrɔbaw ɲɛna a kɛcogo bɛ kuma kan quoi kuma n'a fɔcogo don voilà u b'a jateminɛ société kɔnɔ quoi a ma nɔgɔn mais parce que fɛn dɔw bɛ a kana taa yɔrɔ dɔ la o ka fisa a ka taa yɔrɔ dɔ la quoi ya balani je pense que o fana ka fisa a ka taa don yɔrɔnin dɔrɔgu ni fɛn ninnu caman na c'est a ma nɔgɔn quoi effectivement voilà bon maintenant o tɛmɛnen kɔfɛ ça c'était entre parenthèses i yɛrɛ kumara i papa ka ko kan ala ka hinɛ a la ala ka lahara sɔn suma ye i yɛrɛ sɔn dɔ d'a la et tout bon maintenant famille la papa bɔlen kɔfɛ la mɔgɔ wɛrɛ tun b'i soutenir dɔnkilida la bon en fait an ka famille na mɔgɔ si ma gɛlɛya don ne ka dɔnkilida la parce que munna n y'a f'i ɲɛna cogo min na ne papa yɛrɛ ko ale ye ne to yen don dɔ la a ye nin fɔ interview dɔ de fɛnɛ senfɛ ale ye ne yɛrɛ to yen ne ka dɔnkili da parce que a y'a bila kunna o bɛ na ɲinɛ an ka bana kɔ ale tun b'a fɔ de ko sadi don o don sɔgɔma ale tun bɛ taa dayɛlɛ ka bɔ ne sunɔgɔbagatɔ da la de k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ ne ma sa tellement que j'étais souffrant non mais franchement tu vois o de kama ni mɔgɔw ko ne ma ko ne fasalen don sisan ne bɛ yɛlɛ parce que o ma ne fasalen yɛrɛ ah ouais a tun b'a fɔ ne ma de ko a tun b'a fɔ de ko ale tun bɛ taa dayɛlɛ ka bɔ ne da la k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ ne ma sa donc a ye ne to yen ne ka dɔnkili da o de kama pour que k'an yɛrɛ laɲinɛ an ka bana in kɔ bon n'a fɔra ko bana kɛnɛyara bi bi in na donc n b'o dɔnkilida kelen kɔnɔna la halisa ne papa de ye ne ka studio minɛn fɔlɔw san ka di ne ma alhamdulillah n yɛrɛ ye n débrouiller ka minɛn tɔw san n yɛrɛ bon sisan ne ka studio b'an ka famille de la yɔrɔ ni famille mɔgɔw ma jɛn n'a ye o tɛ kɛ non mais franchement ne yɛrɛ studio ye c'est ça ouais j'ai été là-bas a bɛ ten d'accord ok Naza e ta kɛra cogo di i ka famille y'i soutenir dɔnkilida ko in na pour moi ne kɔni dɔw ta la a ma nɔgɔn dɛ oui ne ta an b'a fɔ nin yɔrɔ de la ko il y a eu plus de peur que de mal parce que ne yɛrɛ de ye n ka dɔnkilida dogo dans la famille parce que moi mon papa a fait 40 ans de service de police il n'a jamais blagué avec nous sur les plans de l'éducation ou bien au temps yɛrɛ tɛ yen i bɛ kalan de kɛ diyagoya donc mɔgɔ min ka vie ye kalan ye a yɛrɛ tɛ sɔn e ka bɔ da fɛ ne nana fɛ yen k'e kɛra rappeur ye o kuma bɛ taa min yɔrɔ i bɛ du bila don donc ne yɛrɛ de ye n ta dogo quoi mɔgɔ si soupçon yɛrɛ ma ta ne la mais n ka cɛ i tun bɛ taa balani fɔlɔ la mɔgɔw a mun nɔ bɛ s'a ma voilà donc o bɛɛ système de o mɔgɔ tɔw da kuma de bɛ kɛ ne bɔ kuma yan fɛ i bɛ ɲɛ kɛnɛ ma mais i tɛ n bɔcogo dɔn voilà cɛman f'i ye mais an nana an t'o la retraite talen kɔfɛ an nalen an ka yɔrɔ la j'ai un ami ale de nana ne ka son ye famille na a nana ne ka son jouer quoi ne tun tɛ sɔn ne teri bɛɛ b'a dɔn ne ka son i b'a tigɛ de n'i sera an fɛ i b'a jɔ de mais lui il n'était pas au courant donc nin don cɛkɔrɔba yɛrɛ fana a ye surprendre parce que ne tɛ se ka da la k'a fɔ e bɛ se ka ne voix dɔn cogo di k'a sɔrɔ non a ye n dabali ban mais a y'a dɔn a ma foyi fɔ a ye ne wele ka ne ɲininka karisa e bɛ dɔnkili da ne y'a fɔ awɔ ne bɛ dɔnkili da mais munna e y'a dɔnkili da a mɛnna ne ye wagati bɛɛ fɔ a ye ko ne ma non ne tun man ka dogo ale la a ma foyi fɔ rien bon o yɛrɛ bɛnna ma n bɛ ka concert dɔ kɛ an yɛrɛ ka yɔrɔ la yen o yɛrɛ furana kosɛbɛ parce que i b'a dɔn rappeur en tant que i ma lancé kosɛbɛ financière ko Mali kɔnɔ yan nɔ kana ɲini yɛrɛ a to yen ala de b'i dɛmɛ kana taa mɔgɔ si fɛ i k'a kɛ tan parce que o t'i dɛmɛ donc ne tun b'o kɔlɔlɔw yɛrɛ kɔnɔna la ale yɛrɛ sina ka ne dɛmɛ dɔrɔn an ye concert ko in bɛɛ sigi sen bon fo bi hali bi n natɔ n y'a fɔ a ye n bɛ ka na yan n tɛ foyi dogo a la bilen wa a ma foyi fɔ a bɛ ka continuer ka dogo kɛ tiɲɛ yɛrɛ la a nɔgɔyara quoi. J'ai un point à souligner a ka kuma in hakili jigin o la tu vois a filɛ ka fɔ cogo min na nin ye ne yɛrɛ fɛnɛ papa bɔra ne ta kalama nin cogoya dɔ de la sinon au début n y'a f'i ɲɛna cogo min na ni n terikɛ min bɛ carré kɔnɔ waati min na fɛ a tun tɛ fɛn kalama yɛrɛ mais comme lui il était journaliste reporter aussi caméraw ni fɛnkɛ ne yɛrɛ fɛnɛ et photos ni caméraw cɛ la phototalaw ni caméraw cɛ la donc a ka caméra minnu ni fɛn minnu bɛ yen dɛ an ye son fɔlɔ minnu bɔ ne de tun bɛ caméra ta k'a sigi trépied kan k'an yɛrɛ filmer genre n bɛ se montage la quoi tu vois parce que ne de tun b'a ka vidéo ni fɛnw monter donc ne de tun bɛ caméra ta k'a sigi trépied kan k'an yɛrɛ filmer ka genre clip monter n yɛrɛ ye quoi don dɔ la yɛrɛ ne de filila ka to o cassette dɔ o CD dɔ bila a ka CD kan quoi ka a yɛrɛ ka kuma ko a tora CD vérifier de la don dɔ la dɛ a taara o ordinateur la a ɲɛ b'a la voilà a ɲɛ b'a la ne bɛ ka
samaraw bila ka k'olu ta k'olu don ka montre don tɛgɛ la ka fɛnw kɛ ka n'an jɔ kamera in fɛ ka dɔnkili la a yɛrɛ ɲuman k'ale yɛrɛ la f'a b'a kɔnɔ minɛ donc o don su ne nana so ne kɔrɔmuso ye ne wele ko Lex ye ne ka fɛnw ye dɛ ne ko ahan ko awɔ sufɛ a yɛrɛ nana dɔrɔn ko ouais ko les rappeurs ko donc k'i bɛ nin de kɛ quoi ne yɛlɛla ne ko awɔ ko ne ye nin daminɛ kuma jumɛn ne y'a wagati fɔ a ɲɛna ko d'accord ko ne bɛ fɛ ka kɛ a ye ne ɲininka ko ne bɛ fɛ ka kɛ jɔn ni ɲɔgɔn ye musique la ne ko ne bɛ fɛ ka kɛ Milmo ni ɲɔgɔnnaw de wagati y'a sɔrɔ fanini bani ninnu bɛ sen na a ko ne ma ko d'accord ko question min ye question piège de ko n'a sɔrɔ ne kun ko n bɛ fɛ ka kɛ fanini baninikɛla ninnu dɔ de ɲɔgɔn ye ko ne ka rap ko tun bɛ dan yan nɔ tu vois ne fana fa bɔra ne t'a kalama nin cogo de la ale fana ye ne dɛmɛ ne ka clip minnu passera télé la ale de tun bɛ taa clip bila télé show ni fɛnw na tu vois donc c'est ça donc ne la ko voilà ko nɔgɔyara fo sisan donc an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka caman fara kow kan voilà bon o tɛmɛnen kɔfɛ min di i kelen ka i ka dɔnkilida daminɛ sisan bɛɛ bolola kalama i kelen ka i ka carrière yɛrɛ daminɛ i kelen k'a ta mɛn i difficulté jumɛn de y'a rencontré bon difficulté caman de bɛ dɔnkilida kɔnɔ musique kɔnɔna yɛrɛ la difficulté caman de b'a kɔnɔ i dar'o dɔ la k'o walawala tu vois a difficulté fɔlɔ ye jumɛn comme a yɛrɛ filɛ ka nin kɛ cogo min na nin ye tan c'est à dire aw kan ka fɔ quoi tu vois aw kan ka fɔ parce que y a des plateaux olu tɛ artiste wele fo n'i lakodɔnna tu vois mais aw filɛ de k'an wele bien vrai on a nos fans aussi an ka fans b'an bolo mais an tɛ se k'a fɔ ko jamana bɛɛ y'an lakodɔn bon pour que artiste ka lakodɔn nin ko sugu ninnu de don mais plateau dɔw bɛ yen olu tɛ artiste wele fo n'a lakodɔnna tu vois bon o ko gɛlɛyaw b'an na o ye kelen ye en même temps dɛmɛbaga ko fɛnɛ tu vois c'est en tant qu'artiste i kan ka projets kɛ par exemple les clips ani ka t'i ka clip bila télévision ni fɛngɛw la tu vois ka sɔnw di pipkɛlaw ma ka pipiw kɛ tout ça c'est des problèmes financiers o bɛɛ wariko problème de ye quoi c'est n'i bɛ nin fɛn fɛn kɛ f'i ka wari dɔɔni de don a bɛɛ la tu vois donc dɛmɛbaga ko problème bɛ yen nɔ d'accord tu vois voilà donc an ye o gɛlɛya ninnu de b'an kan cɛ mɛ n ka cɛ studio ko dun parce que i tun ye studio ko soulier a ka ca mais bon donc d'accord i ye bakuruba damadɔ de ta voilà n ye bakuruba damadɔ tɛ se ka k'a bɛɛ o a gɛlɛya i hakili tɛ se k'a bɛɛ yɛrɛ parce que kumaw la ni mun bɛ k'i la waati min na de i yɛrɛ hakili bɛ ko kan quoi tu vois d'accord donc i b'a fɔ ne yɛrɛ filɛ avantage min bɛ ne bolo o tɛ ne ɲɔgɔnna caman fɛnɛ bolo donc n bɛ kuma ni mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ ye quoi mun tɛ ne yɛrɛ parce que déjà Dieu merci ne bɛ n ka projet kɛ n yɛrɛ ka studio la sisan mais il y a des jeunes artistes aussi minnu sont projets b'u bolo et puis ils sont vraiment talentueux mais dɛmɛbaga t'u la ka taa projet kɛ studio la même ka pour que ka se k'u lakodɔn voilà a ma nɔgɔn quoi donc o gɛlɛya ninnu de bɛ rap kɔnɔna la d'accord ok Naza e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ gɛlɛya ninnu dɔw la jumɛn k'i ka musique daminɛ fo ka na se bi ma se ka gɛlɛya bakuruba jumɛn de fɔ an na rap ko kɔni gɛlɛya kɔni a y'a fɔ cogo min a tɛ ban dɛ mais a kɔni ye partie essentielle yɛrɛ de souligner o ye wariko in de c'est ni wari tɛ rap a milieu yɛrɛ kɔnɔ ni wari tɛ a taa man di dɛ i bɛ rappeur ta 100 sara la kɔni i b'a sɔrɔ minnu ta kɛra chance ye ten ka bali ka wuli u la o tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan 100 na dɛ a tɔ 90 in a b'a ɲini kolo ni fasa de n'a kun fɔra sa k'e ka nin plateau in a y'a fɔ cogo min k'e bɛ nin kɛ 100 000 ne t'ale t'a dɔn mais ne kun tɛ na c'est pas l'envie qui me manquait c'est l'argent i m'a ye non mais i ka kuma latigɛ parce que yɔrɔ bamada filɛ nin bamada bɛ diɲɛ bɛɛ kama surtout seko ni dɔnko an tɛ tɛmɛ dugu la k'a ka dɔgɔn voilà exemple yɛrɛ de don quoi wariko de ye fɛn in yɛrɛ ye quoi wariko de ye fɛn in ye wallahi dɛmɛbagaw il faut que i ka dɛmɛbagaw de sɔrɔ et puis des amis qui sont avec toi dedans parce que i bɛ teriya kɛ mɔgɔ fɛ mais e yɛrɛ b'i teriw dɔn i teri minnu b'i ka rap ko in na minnu t'a la il faut savoir faire la différence ya o de la ma kuma ye faamuya mɔgɔ rappeur artiste dɔnkilidala teriw b'i la n kan tɛ minnu dɔnna ka ban dɛ parce que n'i dɔnna dɔrɔn i teri bɛɛ b'a visage yɛlɛma k'a k'i ta ɲɔgɔnna ye an minnu ma dɔn tantɔ tiɲɛw bɛ fɔ anw de ye
kɛnɛ kan i bɛ t'i ka jo dɔ fɛ a b'a f'i ye bon karisa tiɲɛ yɛrɛ la i ka rap ko in ne t'a la bon o tigi to yen i bɛ taa fɛ a b'a ka teriya kɛ mais n'i ka dɔnkili ko sera dɔrɔn i ma bɔ ale la i ka taa min bɛ yen celui qui est pour quoi ceux qui sont contre b'olu to mais kana mɔgɔya tigɛ appuyer voilà o de la i b'a ye rappeur caman sigida kɔnɔ ni mɔgɔw man di olu yɛrɛ ka sigida la mɔgɔw man di quoi ne nin tɛ kuma parce que mɔgɔ negela ye fɛn min ye rap kelen n'a fɔ negela de ne y'a fɔ a ye flagrant bɔ n dabila ne tɛ nin na yɔrɔ a tɛna diya o franchement voilà o fana gɛlɛyaba yɛrɛ de bɛ artiste kan i b'a ye i bɛ taa yɔrɔ dɔ la yɛrɛ e yɛrɛ b'i ka artistiya to de côté k'a sɔrɔ o man ka kɛ o mais par contre tellement i t'a fɛ i n'olu mɔgɔ ninnu ka se ɲɔgɔn ma a kuma la parce que a tɛ bɛn ne bɛ k'an ka wari don fɛn min na e mana manamanakan fɔ o fɛn ma an bɛ bɛn cogo voilà donc i b'i ka artistiya to de côté parfois mais est ce que a dɔw la manamanakan don a bɛ se ka kɛ genre comme mɔgɔw ka faamuyali cogo tɛ kelen a bɛ se ka kɛ ale bɛ fɛ k'i ladi de quoi a fɔ ko bon est ce que i bɛ se ka nin améliorer non n t'o ma o genre tɛ k'i ta yɛrɛ mɔgɔ kɛ o tigiw yɛrɛ de ka d'an ye minnu b'a fɔ ko i ka nin yɛlɛma i ka nin fɛngɛ olu ye an ladibagaw de ye mais minnu b'a fɔ i k'a bila yɛrɛ de nka m'o de ma o mɔgɔ minnu bɛ don i fɛ a hokumu kɔnɔ hali n'olu y'i dɔgɔya par exemple ça nin filɛ nin c'est un ami a tɔgɔ Lampard an ka jeunesse bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ale bɛ se ka ne wele ka ne dɔgɔya an ka sɔnko la ba tiɲɛ yɛrɛ la nin ma diya ne mun na i ye nin tonalité in ta tan a b'a yira teriw la dɔ bɛ petit cœur rappeur kɔrɔw b'a fɛnɛ bolo a b'a yir'u la u bɛ ne wele u bɛ ne dɔgɔya ne kan t'o ma o y'i ka alliés de ye o mais dɔw de b'a yir'i la flagrant ou bien voilà rap ko in dabila quoi ah non i teri dɔw yɛrɛ b'a yir'i la quoi a jɔ quoi a jɔ toi ton père est ceci ton père est cela baara dɔ ɲini tantɔ baara dɔ kɛ tantɔ mais ce ne sont pas vos unions n'aw tɛ se k'a tigi dɛmɛ a to yen a t'a ta kɔnɔ mɔgɔw man kan dɛ dɔw bɛ yen a ye fɛn min daminɛ a t'a dabila fo k'a fa bon o problème kɔni ne yɛrɛ ka base ba yɛrɛ y'o ye quoi voilà ne teri sincère minnu bɛ yen minnu ka ko ka di ne yɛrɛ ye a bɛ se ka kɛ yɛrɛ u bɛ nin lamɛn parce que u bɛ n suit fɛnɛ ka d'a kan mais olu de bɛ k'a essayer k'a fɔ ne ka nin dabila bon a ka di ne olu yɛrɛ de fɛnɛ k'o fɔli dabila ne ka problème o dɔrɔn donc n'i y'a faamu i ka objectif yɛrɛ dɔ b'i la mun b'a jira k'a fɔ i yɛrɛ bɛ k'i cɛsiri rap ko in na pour que k'a jira olu la fɛnɛ sini ma sinikɛnɛ ma n t'a dabila o f'i ka nɔbɔ ko in na voilà c'est-à-dire an bɛ ka dɛmɛbaga ko min fɔ nin dɛmɛbaga ko in y a des gens même dɔw yɛrɛ bɛ na olu bɛ commencer k'i dɛmɛ tu vois mais u bɛ tila k'a ye kow bɛ sumaya u ɲɛkɔrɔ tuguni ils vont se retirer u b'a bila dɛ siga foyi t'a la tu vois dɔw b'a essayer k'i dɛmɛ mais u b'a ye kow bɛ ka sumaya u bolo succès dɔnkilida tɛ o fɛn k'i bɛ wuli tile kelen ko ka se tile kelen tu vois i b'a daminɛ i bɛ yɛlɛn dɔɔni de tu vois mais dɔw b'i dɛmɛli daminɛ olu bɛ tila ka u fori sira fɛ quoi d'accord tu vois ok a ka nin kuma in bɛ na don n ka question dɔ kɔnɔ directement quoi voilà maintenant aw yɛrɛ bolo quoi rappeur société kɔnɔ tel que dɔnkilidala dɔnkilidala parce que n'i y'a fɔ ko i ye dɔnkilidala ye société yɛrɛ kɔnɔ dɔrɔn hali n'i bɛ ka bɔ mun muso nɔfɛ mun denmuso nɔfɛ u b'a fɔ ko cɛ ko nin bɛ baara jumɛn n'i y'o dɔnkilida cɛ ma se ka taa foyi kɛ u b'a fɔ ko non ko ayi bon maintenant aw yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ an filɛlikɛ jama ɲɛna et puis o idée bɛ mɔgɔ minnu kun na u la convaincre k'a yir'u la comme quoi dɔnkilidala tɛ maa lankolon ye a bɛ se ka mun de sɔrɔ k'o f'u la sisan est ce que o sera an ka taa yɔrɔ jan na u bɛɛ ɲɛ tɛ Iba One na bi yan u bɛɛ ɲɛ tɛ Sidiki Jabate la n'a fɔra k'u dagu denmuso dɔw ma u bɛ sɔn k'u ban mais i b'a dɔn u t'u ban nin kuma la tu vois moi je vais faire allusion à une toute petite partie quoi bibi na i b'a dɔn an ka dugawu den an n'an ka mɔgɔ ɲɛnamaya kɛra wariko ya Mali yɛrɛ kɔnɔ tu vois c'est ça marako in banna dɛ u kɛlen don k'a ko de ye k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ yen k'a maralen don k'an b'a dɔn a maralen don yɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw b'a dɔn n'o statut ye o ko bɛ ka dɔgɔya sisan mɔgɔ min bɛ wele ko dugawu den sisan o ye waritigi de e o mun fɔ sisan ne b'a fɔ artistes ye dɔrɔn i comportement dilan i ka sigida kɔnɔ i kana ye ni ko dɔw ye ne bɛ artistes dɔw ye swagi sugu dɔw la o ni fɛn sugu dɔw la vraiment ne da man ka don a la parce que olu fana ta tɛ ne ɲɛsira mais o de man ne yan mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye quoi sinon n'i ye wari sɔrɔ k'i to nin gami kɔnɔ muso min y'i diya a bɛ d'i ma awɔ n'i ye wari sɔrɔ ni Sidiki taara mɔgɔ den nɔfɛ sisan mɔgɔ de fɛ yen a bɛ d'a ma parce que déjà u ye tɔgɔ ka ɲi nɔ u tɛ mɔgɔ lankolon système kɛ en même temps u réussira rap in kɔnɔna la mais avant de réussir kɔni kan'o yɔrɔ digi i yɛrɛ la o bɛ f'i ma dɛ o ye diyagoya de depuis i bɛ don rap kɔnɔ i yɛrɛ b'o kalama i
i bɛ don o kan donc i b'o mun i tɔgɔ la ka ya sinon k'i to arapu la tantɔ dɔɔni fo n'a y'a sɔrɔ i ye dɔ maa minɛ denmisɛnninya la sinon an tɛ se ka muso ta sisan. mais est ce que hali ni i ye dɔ maa minɛ denmisɛnninya la est ce que u t'a gosi la. bon dɔw ye kan kelen tigiw ye mɔgɔ dɔw ka laada tɛ wuli dɛ. k'i tɛ ka taa sira ɲuman kan dɛ. a kɔni ko ka ca. d'accord ni k'i tun bɛ fɛ ka fɛn dɔ ajouter kuma tigɛra. ayi bon n bɛ ka nin ka kuma jukɔrɔ ma dɔn dɔrɔn de. tu vois. d'accord ok k'a fɔ n bɛ kuma in centré dɔɔni. k'a jira k'a fɔ ko dɔnkilidala tɛ maalankolon ye. sinon a bɛ ka fɛn dɔ de fɔ mun ye réalité dɔ fana ye quoi parce que réalité tɛ kelen ye quoi. réalité tɛ kelen ye puis mɔgɔw ka dɔnkili ɲɛsinnen bɛ yɔrɔ min ma kelenw tɛ quoi. dɔw bɛ yen a bɛna fɔ ko bon nin bɛ tan tɔ n bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ c'est pas ko a b'a kɛ quoi mais i bɛ taa sɔrɔ a bɛ fɛn dɔ de société kɔnɔ mun bɛ yen quoi. ya c'est comme si ghetto kɔnɔnaw bɛ yen fɛn sugu dɔw bɛ kɛ yen mɔgɔ bɛ se ka kuma olu kan mais o t'a yɛrɛ il faut que lamɛnnikɛ jama fana k'a faamuya de k'a fɔ nin vie nin réalité ye min ye quoi. effectivement o fɛnɛ sira dɔ fɛnɛ de ye k'a yira k'a fɔ ko nin bɛ yen quoi ni précaution bɛ se ka ta a kama dans les jours à venir. o fɛnɛ faamuyalen tɛ bi in na dɛ i bɛ fɛn sugu dɔw ta k'a dɔnkili da pour que autorités ka se ka faamuyali sɔrɔ a la i yɛrɛ bɛ kɔdini dɔw fɔ pour que a ghetto kɔnɔ mo ninnu ka se ka dévoiler k'a bɔ dugu la k'a bila face kan pan mais e ka o sɔn kama e yɛrɛ ka sigida mɔgɔw bɛ e minɛ o mɔgɔ kelen in de. dɔnkili kɔnɔ n'i bɛ dɔnkili da i yɛrɛ b'i bila centre dɔ de la dɔnkili tɛ da ten dɛ sɔn dɔw la ne bɛ se ka dɔnkili da n bɛ ka fɛn min fɔ a cɛman ye dɔɔni je peux pas aller amener x dedans n yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ko ye dɔrɔn i bɛ artiste caman de u b'a fɔ n bɛ muru kɛ tan n bɛ bese kɛ tan non ɲɛfɔli de don olu jogo t'o ye dɛ ne yɛrɛ ni denmisɛnninw bɛ tile ɲɔgɔn na an ka yɔrɔ la nin kuma ninnu na n'u b'a fɔ karisa y'a don ta a b'a fɔ gɛlɛya kɛ tan n b'a fɔ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ ni mɔgɔ nin t'o mɔgɔ ye koyi ninnu bɛ nin fɔ nin ye art de ye o t'a yira k'a fɔ u yɛrɛ ka vie bɛ ten mais Mali la o yɔrɔ faamuyalen tɛ kosɛbɛ quoi. Mada ne bɛ ka kuma non n bɛ ka yɔrɔ in faamuya d'accord n ji kuma dɔ b'i bolo ka ajouter o kan. non kuma t'i bolo ka ajouter o kan. nin ye nin bɛɛ de ɲɛfɔlen. bon maintenant o ko minnu bɛ fɔ sisan minnu bɛ bese ni fɛnw fɔ fɛn caman fɔ ou bien terme oselen dɔw fɔ son na i yɛrɛ b'a la. bon ne ka o ko ninnu fɔli a bɛ se ka kɛ n b'a fɔ mais n yɛrɛ hakiliba t'a la quoi. cɛ n ka cɛ n yɛrɛ hakiliba t'a la. i ka jarabisɔn dɔw ye i m'a si. e ma fɔ ko jarabisɔn i bɛ bise ko kuma mɛ jarabisɔn non mais o terme oselen dɔw bɛ yen o n'a cɛ bɛ to ka ma bon aw yɛrɛ bolo komi mal compréhension de don bon maintenant sisan société kɔnɔ sisan aw yɛrɛ bolo denmisɛnninw ka éducation na sɔn minnu bɛ da tantɔ aw bolo a tɛ denmisɛnninw ka éducation tiɲɛ. bon ne bolo a t'a tiɲɛ i n'a fɔ a bɛ se k'a tiɲɛ cogo min fana la. parce que a filɛ ka fɔ cogo min na fɛn in bɛɛ ye faamuyali de ye dɛ. n'i y'a faamuya ka taa fan min fɛ a bɛ k'o de y'i bolo. tu vois sinon an kɔni min t'a da ka essayer ka mɔgɔ si denmisɛnw an yɛrɛ dɔgɔninw b'a lamɛn an yɛrɛ balimaw b'a lamɛn. siga t'a la. voilà donc hali ni an bɛ k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛw kama an tɛna se k'a kɛ k'an yɛrɛ balimaw tiɲɛ. d'accord donc c'est ça n'i y'o yɔrɔ faamuya dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ k'an tɛ k'a dabɔ mɔgɔ tiɲɛ kama. Nasa dɔ b'i bolo k'a da ko ye. non a ye min fɔ o. a tɛ ko mɔgɔ min bɛ ka dɔnkili da ale tɛ k'a dabɔ k'e den tiɲɛ dɛ e yɛrɛ de kan ka essayer ka système dɔ ɲini pour que k'i den mara ka ɲɛ a kana taa o sira fɛ. mais n ka cɛ ne tɛ y'a dɔn ne den bɛ e lamɛn o a bɛ ka nin sɔn ninnu lamɛn o ne bɛ bali ka mun ye ne b'a a bɛ se k'i yɛrɛ kɛ e ka film acteur ye e bɛ ka mun fɔ i ka sɔn na a bɛ se k'a yɛrɛ ko acteur ye ten tɔ. imagine a bɛ bɔ dɔrɔn k'a bɛ taga sufɛ tilenkɛnin na dɔrɔn walima tilegan fɛ dɔrɔn e bɛ bali ka mun ye dɔrɔn c'est k'a ye dɔ den da k'aw la ko parce que k'aw lamɛn e ka sɔn na ne bɛ mun fɔ la ne bɛ se ka ne bɛ n yɛrɛ ko dɔ de kɔnɔ ko n bɛ problème dɔ la quoi ou bien i t'a sɔrɔ à la base sɔn ninnu de nana ye o bɛ kɛ cogo di sisan donc est ce que dɔ bɛ ɲala ou bien dɔ bɛ ɲa cɛlakaw fana la. ouais dɔɔni kan ka fɔ rappeurs fana ma dɔɔni parfois. an bɛna hakili to a la. mais il faut k'aw hakili to o yɔrɔnin fana. mais an tɛ se k'a fɔ ko dɔnkilida bɛna se ka nin gamu bɛna se ka dabila o kama o. non o kɛ man di dɛ. ouais bon en tout cas fɛn fɛn bɛ fɔ son kɔnɔna la kɔni c'est une réalité a bɛ mais est ce que n'a sɔrɔ a bɛ se ka fɔ k'a d'a kan kuma dɔ la ka to k'i ka fɛnw fana la. k'a masquer dɔɔni parfois. voilà ka to k'u la sensibiliser fɛnɛ comme aw yɛrɛ a bɛ to ka direct kɛ n'a ka fɛnw ye tout et tout voilà k'u la sensibiliser k'a fɔ fɛn minnu bɛ k'a fɔ u k'a lamɛn ni hakili de ye u kana lamɛn ni ɲɛ dɔrɔn ye u kana lajɛ ni ɲɛ ye quoi u kan ka t'u bila ko in kɔnɔ quoi u fana b'a la quoi ou bien faamuyabaliya caman. je pense que o yɔrɔnin faamuyara dɔɔni d'accord maintenant
et ako kaw donna musique kɔnɔna la bon min ji e jɔn de tun bɛ inspiré kosɛbɛ musique yɛrɛ hukumu kɔnɔna la car i y'a fɔ ko i papa ye ɲininka ko i ko ko k'e bɛ fɛ ka Milimo ni d'ailleurs yɛrɛ n bɛ profiter ka big up k'u ye Milimo n'a ɲɔgɔnna tɔw bon maintenant e dun tɛ Milimo kelen lamɛn a wagati fɛnɛ donc jɔn de tun bɛ l'inspiré ne tun bɛ artiste caman ba de lamɛn tu vois au fait musique bɛɛ tun bɛ ne la inspiré ne tɛ se artiste kelen fɔ ko tun bɛ ne la inspiré parce que a wagati denmisɛnnin la i bɛ fɛ ka kɛ dɔnkilidala ye i bɛ bɛɛ lamɛn mais i bɛ taa sɔrɔ dɔ fana b'i don ka tɛmɛ dɔ kan i bɛ bɛɛ lamɛn bon au fait n hakili to mɔgɔ la n tɛ se ka o mɔgɔ fɔ nin wagati la tu vois an filɛ wagati min na sisan n tɛ se k'o mɔgɔ fɔ mais ne tun bɛ son bɛɛ lamɛn ne tun mana son fɛn fɛn lamɛn ne b'a essayer ka idée dɔ ta o kɔnɔ ne mana son fɛn fɛn lamɛn o son style mana ne ci dɔrɔn ne b'a essayer ka idée dɔ ta o kɔnɔ c'est un peu ça. Bon ne yɛrɛ parce que i b'i ta fɔ wagati min na b'a f'i ye tiɲɛ yɛrɛ la ne fana a y'a fɔ cogo min para yɛrɛ parce que anw bɛ so kɔnɔ de télé filaw ni fɛnw n bɛ son sugu bɛɛ de lamɛn son sugu bɛɛ parce que ko plateau don ne tɛna se ka n'a fɔ n b'a fɔ mɔgɔ ye ko n ye n ka denmisɛnninya kɛ gɛngɛya la ou bien fɛn non 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 moi je suis pas du tout comme ça ne ma mɔ ten dɛ mais ne fana tun bɛ son sugu bɛɛ dɔnkili yɛrɛ ka di ne ye depuis denmisɛnninya yɛrɛ de mais k'a fɔ ko Mali kɔnɔ yan ko mɔgɔ bɛ yen ko ne bɛ mɔgɔ min lamɛn ka inspiré a la hali dɔɔni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la maliyɛn son ka ne don yɛrɛ ko ne bɛ Mali rap lamɛn sinon an wulila Ibawa ninnu kɛrɛfɛ denmisɛnninya kɔnɔ Tɔnkɔrɔbugu a kɔrɔbaya rap maliyɛn dɔnkili ninnu tun tɛ ne ci mais mɔgɔ min nana n'a ye o kɛra Derkɛ bɛ tiɲɛ yɛrɛ la hali sisan i bɛ maliyɛn son ye ne kun Derkɛ sinon n bɛ Nigériens de lamɛn o ni Ghanaiens les sons même quand c'est en anglais a ka di ne ye kosɛbɛ ka tɛmɛ bamanankan kan dɔɔni quoi Derkɛ kɔni i bɛ Derkɛ lamɛn voilà kosɛbɛ parce que a ka tonalité bɛ n ci parce que a y'a fɔ cogo min na dɔnkilidala i bɛ dɔnkili lamɛn dɔrɔn i yɛrɛ fana b'a essayer ka faamuya dɔ de sɔrɔ dɔnkili kɔnɔ i b'i ka tɔmɔta bon n'i y'o ye mɔgɔ min t'a kɔnɔ o t'a yira k'a bɛ se o t'a yira k'a tɛ se ni tɔw ye mais o de bɛ ka di e ye quoi c'est ça bon ale fana ka tonalité mode ninnu de ka di ne ye ne b'o de la d'accord ok Naza o tɛmɛnen kɔfɛ bon an ye son dama dama bɔ k'o fara ɲɔgɔn kan tracklist je pense que épéré do ouais épéré do n'est-ce pas i ka titre dɔ bɛ yen o y'a tɔgɔ da ko talent maintenant i ko inspiration nana cogo di voilà bon talent in épée yɛrɛ tɔgɔ dalen b'ale de la justement n kun bɛ ka épée in fara ɲɔgɔn kan wagati min na a y'a sɔrɔ n mɛnna n bɛ baara dɔ la zone industrielle kɔnɔ bon n ye min kɛ plus de 5 mois n tɛ ka dɔnkili da n mɛnna yɛrɛ de donc j'ai eu un ami a bɔra Kayi ka na an donna ɲɔgɔn na bon lui aussi il est intentionné bon a bɛ baro kɛ ne fɛ n ka rap ko in ka d'a ye parce que ne ka teriya o de ni n sigi kɛrɛfɛ n bɛ n ka rap ko in de yiri la n'a m'i ci sini i tɛ ne yɛrɛ ayi non 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 ayi jɔ an ka teriya ma ban dɛ mais k'a fɔ ne de bɛ n ka temps tuer ka se 1h30 minutes e kɛrɛfɛ o temps de tɛ ne bolo parce que a nafa ka dɔgɔ ne ye terikɛ ye i bɛ fɛn min fɔ ne ye i ka problème an b'a essayer ka résoudre de bon problème kelen min bɛ ne kan k'e bɛ se ka dɔ fɔ a la o ye rap de sinon ne ka famille ko ne tɛna o ɲɛfɔ e ye mais ne tɛ se ka ne ta résoudre ne bɛ to yen bon ne ni mɔgɔ caman bɛ ten i b'a ye an bɛ ɲɔgɔn fɔ mais ne tɛ sugu kɔrɔ mais n bɛ ka ami min f'i ye vie a ko kun ka di n ye ale de nana fɔ ne ye ba cɛ son ambiancement ninnu ka di ye à chaque fois o ka di ye mais ne dun fana filɛ son émotionnel ninnu de ka di n ye i t'o dɔ kɛ n fana k'o lamɛn mɔgɔ i b'a dɔn artiste filɛ nin ye mɔgɔ min bɛ don a fɛ a ka kow la n'o ye min fɔ dɔrɔn o ye vite fait de ne ko a ma bon an bɛna pacte dɔ de kɛ n bɛ morceau 5 da n b'a titre kɛ talent ye n bɛ n seko ni n damayira yira a kɔnɔ n bɛ genre émotionnel 3 k'a kɔnɔ k'a foro tarapu 1 k'a kɔnɔ i bɛ ka ne ka genre min fɔ ko mɔgɔ jamala ɲigi ou bien fɛn n ko nin sen na n b'a kɛ dosogɔni de n b'o 1 k'a kɔnɔ mais i fana b'i kali de ni min jara i b'a fɔ d'accord ko in sɔrɔla ten donc ne ye épée dilan a yɛrɛ t'an sɔrɔ sanfɛ mais répétition kɛ dɔɔni donc talent in olu y'ale ka genre émotionnel ye d'accord donc n'i yɛrɛ y'o lamɛn n'i bɛ son qualité dɔn i yɛrɛ n'a dɔn a fɔ bien ok waaye o tɛmɛnen kɔfɛ son dɔw b'a la mɔgɔ bɛ sɛgɛn tare je pense que olu bɛ b'a la voilà an b'a fɔ an filɛlikɛ jama ɲɛna u ka taga son ninnu lamɛn franchement c'est du lourd ka taa son lamɛn en plus u ka t'u abonné a ka YouTube compte la u bɛ se k'a ɲɛfɔ oui Naza Boy officiel tɛ voilà u bɛ se ka t'u abonné ka son ninnu lamɛn vraiment c'est du lourd
D'accord, tu me fait mais Minji ma. Minji RFN bon, je pense qu'il y a mixtape d'abord. Voilà, il y a mixtape pendant bon, il a introduit et puis comme papa quand quoi. Je pense qu'il y a introduit un papa là. Ouais. Voilà, il n'a qu'à relation que tout comme là et puis il passera tout comme là. Ouais. Effectivement. Voilà, mais là, quoi il n'en a tout dit. Bon, inspiration introduit. Et papa ka bani la. Introduit papa ka bani a soro ne be ka mixtape ni labɛn. Voilà. Tu vois, papa ka bani a soro ne be ka mixtape ni labɛn. Donc directement bani kɛlen ngo pourquoi pante bani et son et mixtape intro yɛrɛ kɛ papa ka dédicace dɔ k'ale comme ale de ye n dɛmɛ n ka musique carrière kɔnɔna la ka taa se a ka bani ma. D'accord. Donc o de a to n ye nin dédicace in k'ale la ko kɛra cogo min na a ka accident ninnu kɛra cogo min na ko olu ɲɛfɔ dɔnkili kɔnɔna la mɔgɔw ka se k'a faamuya. D'accord. Voilà. Ok, o tɛmɛnen kɔfɛ i ka son wɛrɛ bɛ maliyɛnw ka cɛnni. Maliyɛnw ka cɛnni fitinin. Cɛnni fitinin. Ya. Son i de nana yira cogo di. Bon, n ye sigilen don to don dɔ dɔrɔn n ko cɛ n ko mun na n ko ne bɛ ka diya mɔgɔw ye ko n ko maliyɛnw ka cɛnni fitinin. N ko fitinin n ko n bɛ ka diya mɔgɔw ye. A y'a sɔrɔ ni n terikɛw de bɛ kulonkɛ kuma la n ye nin fɔ tantɔ. Donc n sina ka n sigilen to n ko maliyɛnw ka cɛnni fitinin ni. I ka dɔnkili da depuis fitinin. I ka fili ni son ye, i ka fili n'a ye. Ok. O ni dimina ne tɛ minɛ maliyɛn bɛɛ b'o dɔn. Maliyɛn den bɛ dɔnkili dɔn nege den ka jate minɛ u si tɛ ne bɔ. Maliyɛn den si tɛ ne bɔ maliyɛn ka cɛnni fitinin ye n bɛ dɔnkili da depuis fitinin ye maliyɛn ka cɛnni fitinin n bɛ dɔnkili da depuis fitinin ye depuis fitinin ye dɔnkili duman bɔ depuis fitinin ye cɛkari nege bɛɛ la sɔn depuis ni fitinin ye maliyɛn bɛɛ la dɔn depuis fitinin ye kilipu duman caman de bɔ ni sɔnna cɛ i dɔn ni sɔnna negesiya fɔ n b'a dɔn dagabana de b'a dɔn ni musique ko dɔn maliyɛn bébé ne ka talent dɔn voilà tu vois. Voilà o tɛmɛnen kɔfɛ i ni C27 ye featuring kɛ. Featuring ko in nana cogo di de. N'a sɔn titre yɛrɛ ko bisu ma ja yɛrɛ. Bisu ma ja yɛrɛ. O ma yɔrɔ su dɔ de ma ja. Nada. Est-ce que a ka su dɔ de kɛra. Est-ce que a ka dabiri ŋa sɛnɛ la. A ko b'a yɛrɛ b'a bolo kɔrɔ a b'a ɲɛfɔ. Bon au fait featuring ko in nana cogo min na i b'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na j'avais des gars qui m'aidaient n tun ye jo dɔw sɔrɔ minnu ye n b'a foli k'u la dɛ n tɛ se ka kɛ fitiriwalew ma hali sini tu vois a fɔlɔ ye n ko ni mun yɛrɛ ye rapu daminɛ ɲɔgɔn fɛ Jib Flow a tɔgɔ Jibril Kulibali sisan a ye musow furudenw b'a bolo ale ani Zoro Turu Arubi Aruna Dambele ninnu mɔgɔ fila de ko ne ma karisa mɔgɔ ɲini kɔrɔbalen ɲini i ni min bɛ se ka fitinin kɛ n'u ko u ka kase ye mun ye on va gérer ça tu vois bon wagati o y'a sɔrɔ kaliburu de tun ka di ne ye trop ne tun bɛ kaliburu la min wagati donc directement an ye u ka manager contacté Paga la donc an ko an bɛ fɛ ka projet kɛ n'a ka mɔgɔw ye a y'a ka kase fɔ nege ninnu fila de ye kase tila u ni ɲɔgɔn cɛ tu vois kase in ka can trop mais n tɛna a da fɔ quoi voilà pour que ka fitinin kɛ ni C27 mɔgɔw ye tu vois nege ninnu y'u jɔyɔrɔ fa ne ka fɛn in kɔnɔna la trop ka na se bi ma mais sisan kow bɛ togonin dɔw la mais fitinin ko in na olu de ye a ko fɛngɛ bon sisan bisu ma diya in a sɔrɔla cogo di parce que a y'a sɔrɔ kaliburu mɔgɔw ka sɔnni dɔ de fɛnɛ bɛ fɛ la o tuma n dan ye ci b'i kɛ i b'i sa la voilà tu vois sɔn de tun bɛ fɛ la bon sɔn yɛrɛ fɛnɛ tacogo ye ne diya trop donc ne sera Zima ne ko Zima n ko kɔrɔ n ko n bɛ fɛ ka sɔn in kɛ style min i b'a dɔn n k'aw ka ye o tuma n dan ye ci b'i kɛ n bɛ fɛ ka sɔn in kɛ o style de zéro problème t'a la k'an an sigi an ye ne ma taa ni inspiré donc an k'an sigi an bɛ refrain bɔ ɲɔgɔn fɛ donc ne ni Zi yɛrɛ de ye refrain bɔ sani Manu yɛrɛ ka se son ma fɔlɔ quoi d'accord tu vois donc Zi ye biti dilanni daminɛ an bɛ ka inspiré ɲini Zi sinna ka na ni ko bisu ma diya yɛrɛ
tu vois. Ah, d'accord. Donc ne fana ye n taw fara kan manu ma fɔ a ye Ah. visuellement na yɛrɛ k'i ka bi cɛ n ka vodi dɔ dayɛlɛ donc ni nacogo filɛ nin tu vois. Donc an ye biti dilan instrumental dilan ne taara an ka baara k'a sanfɛ donc olu fana b'u ka baara k'a sanfɛ on a bossé comme ça. D'accord. Ko in nana ten quoi. Mais donc il ko k'i tɛna cacher in da fɔ quoi. Non n tɛna kase in da fɔ. N'i da dɔn cacher in na cacher in da fɔ. Mais non mais ko in kɛra ka ban ou bien. Non ayi mais te a bɛnnen tɛ quoi. A bɛ se ka kɛ nin wagati in b'a sɔrɔ olu ka cachet changé len don. A bɛ se ka kɛ mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ ka cachet fɔ. N ko dɔnkilidala dɔ ye dɔnkili daminɛ ni cachet ye. Hali u ka fɛn cachet kun tɛ 1000 bɔ. Sisan awɔ o bɛ faamuya mais mɔgɔ man kan tɛ ka mɔgɔ ka cachet fɔ. Est-ce que c'est normal? A bɛ se ka kɛ u y'a kɛ ne ye da dɔ la voilà u tɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw da la ne nana da dɔ fɔ sisan o ye fili de. C'est un peu ça. Cɛ n ka cɛ i kun k'i da dɔn nin na ka non cachet in to an ka tɛmɛ o kan. D'accord, o tɛmɛnen kɔfɛ i ka son wɛrɛ bɛ yen franchement i bɛ kuma TikTok kan. TikTok kɔnɔ kow kan. Mɔgɔ dɔw b'u yɛrɛ lankolon ni fɛnw bɔ ka réseau sɔrɔ TikTok ni fɛnw kan tantôt. Effectivement. Voilà, i bɛ conseil caman d'a kɔnɔna la. Je pense que i ye choc dɔ de sɔrɔ TikTok ko in na wa walima ko bɛ cogo di de? Non ne ma choc sɔrɔ TikTok ko la. Au fait TikTok ko ye kɛnɛkan da don an bɛɛ bɛ TikTok sanfɛ bi bi in nɔ. Comme nous mettons TikTok sans faire un beignet là, tu vois. Donc directement inspiration est ma boro genre là. Au bête à la TikTok de kono. Il veut faire mes sons kono. À bébora TikTok de kono. Tu vois. TikTok quand bébé baiser nyani ne là, cotiser ni ça m'a goufou là. Ça dit TikTok ou fait un doron do quoi. D'accord. Donc maintenant era blue. Est-ce que conseil du mérite dit? Mun me ga ko nge. Ça conseil mais denmisɛnninw ma minnu bɛna don a ko la quoi. Ne ye mun fɔ kuma kɔnɔna la n ko mɔgɔ ye yɛrɛ de dɛ. Mɔgɔ ye yɛrɛ de TikTok sanfɛ. Mɔgɔ ka téléphone. Téléphone ye wari ɲininan de ye quoi. Téléphone tɛ ten dɔrɔn ko communication gansan tɛ dɛ. Ni téléphone b'i bolo wari ɲininan de don. Mɔgɔw bɛ TikTok sanfɛ olu bɛ ka ɲuman de kɛ n'a ye. U bɛ k'u ka wari de ɲini n'a ye. Tu vois. Donc an bɛ se k'a fɔ olu nafa b'olu ta la mais minnu fana bɛ k'a kɛ ka kolankolonw kɛ ayiwa mɔgɔ ye yɛrɛ de ye dɛ an kɔni an bɛ se k'a f'u ɲɛna n'u sera k'a dabila o ka ɲi an bɛɛ ma. D'accord. Tu vois. Problème t'a la. Ani musomanin minnu bɛ to k'an naɲini a sanfɛ an tɛ foyi f'u ɲɛna. Ah o bɛɛ b'a la quoi. K'u k'a dabila dɔrɔn u ka k'u yɛrɛ ye dɔrɔn. Ah cɛ sinon fɛn ye bluff de fana ye dɛ. Ka blogu kan ka pour que ka. N'i bɛ fɛ i kana bi a ji la dɔrɔn ka n'i ta vidéo ninnu yeli fɛ. Ah cɛ ne ka technicien min cɛ i b'a ye faut que cogoya dɔ ka d'ale fɛ. Wa f'i ka technicien ɲɛna k'a ka dabila. Non mais baro mena fɔ k'a gɛrɛ la parce que comme e ko 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 muso caman b'a sanfɛ. Ale ka muso ko de ka bon dɔɔnin. A fɔ ye k'a ka musomanin to yen fo k'an bɛ ka fi ko bluff do. C'est à dire i b'u tigɛ cogo ɲuman ye. N ka son dɔ bɛ nali. O son in na n bɛ ka kuma o yɔrɔ ninnu de kan. N'est-ce pas? N ko c'est à dire ko kana muso ta pariliko ɲuman fɛ muso bɛɛ tɛ furu ka don so. U kɛlen i n'a fɔ moto fasadi ye kura ye nka motɛri bɛɛ ye tulu nɔgɔ n'an ka araba furu ye fosow fɛ kanu ye dara ye nkalon tɛ cɛ i lakununa de donc n bɛ ka i ka technicien lakunu technicien i hakili to a la parce que o ye tɔgɔ ɲuman bɛ TikTok sanfɛ mais TikTok in effet dɔw b'a la n'i yɛrɛ y'i sigi ka fɛngɛ i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ awɔ a dan don kurukuru minnu bɛ ɲɛda la a bɛɛ bɛ tunun donc bɔrɔnfo de don. An filɛlikɛ jama o y'a yɔrɔnin partager a ka franchement a bɛ ka conseil di tantôt. Je pense que saliya yɛrɛ a ye caman faamuya ko in na tantôt a bɛ k'a la kun na quoi a bɛ caman faamuya ko in na. Technicien kana dimi dɛ. D'accord merci i ka jaabiliw la n yɛlɛma Naza fɛ yen Naza i ka son dɔ bɛ yen mɔgɔ bɛ sɛgɛn. A idée nali la cogo di dɔ de y'a dabiri da la ou bien. Non dɔ m'a dabiri da la o son yɛrɛ n y'a dabɔ n terikɛ dɔ de kama ale bɛ bras de fer de kɛ ko bugu denmisɛnnin don bon a sɛgɛnna trop an fila kuma caman n'an ye baro kɛ ale fana bɛ lamɛn arabu ko kɔnɔ n fana b'a lamɛn a ka nɛgɛ ko kɔnɔ donc a fana b'a fɛ ka sanfɛla de ɲini donc a ye siɲɛ caman kɛ a b'a fɛ ka kɛ communicateur représentant a tɛ k'a sɔrɔ ne yɛrɛ fana bɛ n ka nin arabu ko in kɔnɔ n b'a fɛ ka iti ba minnu kɛ n fana tɛ k'o sɔrɔ donc o ko de kɔnɔ an to baro la don dɔ la an bɛ entraînement na parce que ne yɛrɛ fana bɛ entraînement genre ninnu kɛ n bɛ entraînement kɛ yɛrɛ de donc ne ko a ma n ko a bugu tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ bɛ sɛgɛn hadamaden i k'a kanu fɛn nɔfɛ i bɛ sɛgɛn quoi est-ce que i y'a faamu sinon
ni arapu ko bɛ ne lase yɔrɔ dɔw la ni arapu tɛ ne tɛ taa ye ale yɛrɛ fɛnɛ nɛgɛ ko in kanu b'a fɛnɛ don da dɔw fɛ waaye o y'a sɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ a ye match dɔ de kɛ u y'a namara c'est vrai bras de fer la mais bras de fer dɔn kojugu o fɛnɛ o ye ogumu wɛrɛ ye quoi donc o kɔrɔ ne yɛrɛ bɛna jateminɛ cɛ ne sen n'a dilan dɔrɔn a namaralen mais bolo in fɛnɛ i b'a ye hali so in kɔnɔ n b'a fɔ i y'a faamu n b'a tɔgɔ souligner so in kɔnɔ yɛrɛ de mais comme ale tɔgɔ ye ni a dɔnbaga y'a mɛn o de b'a faamu kosɛbɛ parce que a tɔgɔ de ko bugu bugu bois mais entraînement kɛlaw b'a fɔ bugu donc bɛɛ b'a fɔ bugu pour que ni dasa wɛrɛw ka y'a mɛn u k'a dɔn k'an b'ale de ma i y'a ye ila so in kɔnɔ n b'o parti fɔ manu bɛ kɔnɔna fili la bugu bɛ talikɔ sigi la mago bɛ tɔgɔla muru la geto bɛ sɔrɔla ɲini na ja mɔgɔ bɛ sɛgɛn de naza tɛ kɛrɛ anw jugula mɔgɔ de sɛgɛn de anw dun tɛ kɛrɛ dɔn y'a o bugu in o de ye n terikɛ in ye ale de dasa a fɛnɛ ko ka di n ye bon a ka fɛn in a ka di n ye a ka yɛlɛn quoi parce que a b'a ta sɛbɛ de la cɛw cɛ b'a fɔ hali n tɛ kuma muso fɛ ka nɛgɛ to n bolo o ta y'a sɛbɛ de awɔ hali muso donc n'a ye entraînement daminɛ appel tora yen musomanin tɛmɛtɔ parce que an entraînement wa da la n'i kumara fɛ a t'i jaabi f'a ka bɔ nɛgɛ wolo cɛ ko ye bonyabaliya m'a f'i ye o nɛgɛ bonyalen wa c'est un enfant denmisɛnnin de don mais m'a f'i ye a falen bɛ sɔrɔ i b'a fɔ sama dɛ kow bɛ na o est ce que n'i y'a disi i t'a fɔ dɔ birilen don cɛ kumaba kɔni don tiɲɛ na cɛ m'a f'i ye mɔgɔ bɛ sɛgɛn in ne yɛrɛ ye so in bɔ ale yɛrɛ de kama kosɛbɛ ça sɛgɛn n'a ka ko ninnu na kosɛbɛ yɛrɛ voilà ok maintenant i ka son bɛ tare tare ko ka kɛ ko ba ye ka bali a tigilamɔgɔ la ne ye n ta in fɔ o de kama i bɛ ko dɔ kɛ i m'a dabɔ min kama ampleur ka se ka don a la ten a ka kɛ ko ba ye a ka ɲa i bolo fɛnɛ ko ba ɲumanama dɛ n bɛ ka o de fɔ n na tare mais tare na n kan bɛ n yɛrɛ de ma ni n ka kow nana kɛ tare kuma bɛ sɔrɔ ka sɔn yɛrɛ tarapi mɔgɔ caman ko caman fɔ donc u b'a ye quoi voilà d'accord je pense que an lamɛnli jamaw a ye caman faamuya nin yɔrɔ in na u yɛrɛ bɔra k'u da don an bɔra k'u ka son dɔw ta u ka titres lajɛ vraiment an y'a ye k'a fɔ u ka son ninnu a bɛɛ sira tilennen b'u la quoi a tɛ i n'a fɔ k'u y'a da ten tɔ sira tilennen b'u la donc dɔnkilidala tɛ maalankolon ye n bɛ se ka kan tugun dɔnkilidala tɛ maalankolon mɔgɔ lankolon de bɛ ko kɛ ni ko lankolon ye voilà sinon dɔnkilidala tɛ mɔgɔ lankolon bon maintenant an tɛmɛn'o kan sisan min ji min question adressée la i ka relation bɛ cogo di i ni rappeur tɔw ni ɲɔgɔn cɛ bon ne ni n bɛ se k'a fɔ ni rappeur fɛn fɛn ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la an bɛ ɲɔgɔn respecter quoi tu vois ne b'i bonya voilà tu vois mɔgɔ fɛn fɛn ka respect bɛ ne mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ne bonya ne b'i bonya tu vois donc a bɛ ten de ne ni rappeur bɛɛ ka di an bɛ se ka fɔ ten ne ni rappeur bɛɛ ka di caman y'a mɛn ko ko i tɛ sɔn ka i fana tɛ sɔn ka featuring kɛ bɛɛ fɛ dɛ a mana kɛ cogo cogo ko parce que ni mɔgɔw ko mɔgɔ n'i k'a fɔra k'u ka featuring ko mɔgɔw bɛ mɛn i nɔfɛ featuring ko in a mana kɛ cogo cogo mɔgɔ tɛ se ka featuring kɛ bɛɛ fɛ o a mana kɛ cogo cogo mɔgɔ tɛ se ka featuring kɛ bɛɛ fɛ i ni mɔgɔ min ka kow ye kelen i n'o de bɛ se ka featuring kɛ tu vois ka ko kɛ kelen cogo di parce que a bɛɛ bɛ musique ko in domaine kɔnɔna la i ni mɔgɔ min ka kow ye kelen ye parce que a bɛ se ka kɛ an ka dan yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka misiki kɔnɔ olu bɛ kuma dɔw fɔ tu vois bon ne ka misiki kɔnɔ ne furadama ma deli k'o kuma sugu fɔ ne n'o ka système tɛ kelen o donc i n'o tigi kɛ man di ka featuring kɛ dɛ voilà donc a bɛ ten ne bolo n'a ka sɔrɔ ka n ka cɛ yɛrɛ e bɛ style jumɛn kɛ n'a ka style tɛ e yɛrɛ bɛ style genre jumɛn kɛ ne bɛ style musical bɛɛ kɛ mais n tɛ kuma bɛɛ de don a kɔnɔ ne bɛ style musical bɛɛ kɛ e bɛ style bɛɛ kɛ ne bɛ style bɛɛ kɛ d'accord tu vois n y'a f'i ɲɛna cogo min na ne yɛrɛ producteur ye yɔrɔ style ko kɔni na ne man kan tɛ ka dɛsɛ fɛn na dɛ c'est à dire ni mun nana ne kungo la waati min na dɔrɔn ne b'o kɛ ni mun nana ne kungo la waati min na dɔrɔn ne b'o kɛ i mana mun minɛ dɔrɔn voilà tu vois waati dɔ de la n fanga bɛ se ka bonya dɔ kan ka tɛmɛ dɔ kan tu vois comme par exemple nin wagati in na n fanga ka bon afropop de kan mais ne bɛ style bɛɛ kɛ d'accord se ka kɛ misiki fɛnɛ wagatiw bɛ falen falen ni waati falen na i bɛ taa waati nɔfɛ de ça c'est sûr voilà ça c'est sûr
Ok, Naza. Bon, ini artiste tɔw cɛla bɛ cogo di? Donc ne yɛrɛ ne sera ka gɛrɛ artiste minnu na kosɛbɛ minnu lakodɔnnen don kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la basi ma bɔ a si la parce que i b'a sɔrɔ an bɛ sigi an bɛ kuma an bɛ baro kɛ bon diyagoya ne n'olu tɛ se ka se ɲɔgɔn ma parce que ne ka problème ye min ye depuis au début n bɛ k'a f'i ye rap ko in kanu dɔrɔn. U y'a fɔ ko k'u cɛ k'i jamanen don dɛ k'u cɛ trop arrogant. A bɛ n bɛ ka sɛbɛn de f'i ɲɛna tan. Bon o ye mɔgɔw de fɛ o. Cɛ i ka ko ninnu fɛnɛ. E ni cɛ o kuma kelen de fɔ sisan. Mɔgɔw bɛ siran a gɛrɛ la. I ni mɔgɔ ma don ɲɔgɔn na a b'a ta f'i ma de. Moi même j'ai un ami cɛ ɲuman na je profite pour que k'a fɔ nin wagati kɔnɔna la a yɛrɛ kun kan ka na mais sango y'a kɛ a siranna dɔɔni a tɔgɔ Kafiri. Ne selen an ka yɔrɔ la ne y'o fɔlɔ de kɛ maalankolon ye yɔrɔ a bɛ bali mɔgɔ la mais bi bi in na n terikɛ sɛbɛ yɛrɛ de don tellement a visage kɛcogo a tɛ kuma mɔgɔ fɛ a t'i fanfɛla yɛrɛ lajɛ ale yɛrɛ y'o ye min serelen don. Donc mais n'i y'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ nin kuma ninnu fɔ u tɛ gɛrɛ la ka ko kɛ nin yɛrɛ u b'a fɔ ten. Très bien minnu b'a fɔ i b'a sɔrɔ k'a fɔ foli de bɛ ne n'u cɛ n terikɛ si tɛ nin f'i ye n teri si tɛ nin f'i ye minnu bɛ nin f'i ye u bɛ ɲɛɲana de dɔn mais k'a fɔ an sigira tan a ma kɛ fo ne ye mɔgɔ ye nɛgɛta kow de ka d'a ye arabu kow de ka d'a ye a tɛ gɛrɛ i kɛrɛfɛ diyagoya i mana kɔgɔlen tatɔ ye kuma bɛɛ i b'a fɔ ko nin jamanen don o ye diyagoya de dɔw yɛrɛ ni se b'u ye u b'u k'i kan de ya bɛɛ tɛ bɛɛ fɛ koyi mais i ma gɛrɛ mɔgɔ min na i tɛ se k'a tigi jogo dɔn dɛ. D'accord an filɛkɛbagaw yɛrɛ nin bɛ dɛ je pense que minnu bɛ k'a bila u hakili la ko Naza filɛ nin ye ko il est arrogant a kɛtɔ bɛ kuma sanfɛ ko a tɛ mɔgɔ bonya et tout et tout je pense que u ma gɛrɛ a la a ma gɛrɛ a la de k'aw ka gɛrɛ a la n'aw gɛrɛ la a b'a dɔn k'a ye mɔgɔ sugu min ye. Bon Naza ok n bɛ nin question datugu ni question min ye Mali rap bɛ niveau min na bi sinon Mali musique bɛ niveau min na bi e yɛrɛ bolo a bɛ ka taa ɲɛ wa walima a bɛ cogo di. Bon ne kɔni bolo san niveau dan de bɛ a bɛ ka taga rythme min na a ka ɲi yan. Ne bolo rythme ka ɲi. A tɛ taa tan a kɛ tan. Pourquoi n b'a fɔ ne tun bɛ son lamɛn wagati dɔ la maliyɛn kelen wa son walayi hali san nkalon tɛ nigériens de ka di n ye quoi tellement son dɔw tun bɛ ne déçoit yɛrɛ de surtout mɔgɔ dɔw bɛ yen u dɔnnen don mais u bɛ dɔnkili qualité dɔw da a tɛ tɛmɛ ne kunkolo ne t'a fɔ u tɛ se dɛ parce que mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ juger o mais a tun tɛ tɛmɛ ne kunkolo de fɛ ne tɛ se ka da la e bɛ se ka sanga sɔrɔ ka bila tantɔ cogo di jamana dɔ kɔnɔ mais nin ye dɔnkili da cogo ye mais actuellement bibi in na alhamdulillah olu mɔgɔ kelen ninnu yɛrɛ ka son bɛ ka ne yɛrɛ ba u bɛ ka ne ci ça veut dire ils sont en train de mettre du sérieux là-dedans u bɛ ka sɛbɛ kɛ parce que n'i ma sɛbɛ kɛ san dɔrɔn i bɛ taa ka bɔ yen maliyɛn bɛ se dɔnkili da la san toro joona voilà i bɛ dɔnkili de da dɔnkili ka di ne ye sisan nin ka tɛmɛ fɔlɔ ɲɔgɔn dɔgɔya ni kilasi ko ninnu kan sɛbɛ ta dɔrɔn karisa ye album bɔ a jara album kana dɔgɔya dɛ album bɔ maliyɛn bɛ talent dɔn trop n'i ta jara alhamdulillah bon sisan nɔ jeunesse bɛ ka kɛ ten a bɛ ten de. Ok voilà. Naza i yɛrɛ ka album b'i bolo wa? Non ma album bɔ fɔlɔ. D'accord i ka EP ale ni ye single min kɛ. Voilà o de bɛ yen quoi. Voilà donc mais projet wɛrɛw bɛ nalen. caman walahi. an da bɛna tila ka s'o ma san. Ala ka jɛ. Ok Minji Mali musique bɛ ka taga ni rythme min ye sisan an bɛ ka taga cogo min na an taga cogo ka ɲi an tɛ i n'a fɔ an bɛ ka kɛ tan an taga cogo ka ɲi ne yɛrɛ kɔni bolo an taga cogo ka ɲi. E yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min an bɛ ka taga cogo min na d'ici 5 ans an bɛ bila niveau jumɛn na comme e ko k'an taga cogo ka ɲi. Ne kɔni bolo an taga cogo ka ɲi mais n tɛ se k'a fɔ n ko ni d'ici 5 ans an bɛ kɛ niveau min na bon n tɛ se ka précision di o la vraiment parce que n'i bɛ kuma mun b'i kunkolo la i b'o fɔ. Faut être sincère. D'accord. Donc ni fɛn fɔ san dɔrɔn n ye nkalon tigɛ. Ok. Tu vois an tagacogo ka ɲi nɔ mais ko in kɔni kɔnɔna fɛnɛ la ko n dɔw dingɛni dɔw b'a kɔnɔna la dɛ faut k'an k'olu fɛnɛ souligner cɛ. N'est-ce pas? I b'a dɔn ko in kɛlen don système ko de fɛnɛ sisan. C'est u kɛlen don ka cercle dɔ de former. O système fɔ a ɲɛna dɛ. Voilà n bɛ nalen o. U kɛlen don ka rap ko kɛ cercle dɔ de ye sisan nɔ. N'i ka mɔgɔ t'o cercle kɔnɔ. A ma fɔ k'i tɛ don dɛ mais i bɛ sɛgɛn dɛ. Tu auras de la peine ouais. Tu vois i bɛ sɛgɛn yɛrɛ de
bon n'i bɛ fɛ ka don cercle nin kɔnɔ sisan e bɛ mun de kɛ tu vois i bɛ mɔgɔ minnu bɛ cercle in da la sisan ni yɔrɔnin lamɛn ka ɲɛ dɛ e b'i gɛrɛ o dɔ de la pour que o ka se k'i tɛgɛ sama k'i ladon cercle kɔnɔ donc circuit fermé de don circuit u kɛlen don k'a kɛ circuit fermé de sisan tu vois pour i ka se ka don a kɔnɔna la circuit bɛlɛn de fɛnɛ ala yɛrɛ de bɛ dɔw c'est à dire dɔw ta ala yɛrɛ de b'o kɛ olu bɛ don a mana kɛ cogo o cogo olu bɛ don mais caman ba de bɛ yen bi na talan b'u la ka tɛmɛ hali minnu dɔnnen don sisan mais kun jumɛn na u tɛ ka se ka ye parce que circuit in fermé de don dɔw de kɛlen don k'u datugu a da la d'accord tant que i ma tɛmɛ olu ka canal fɛ olu ka dɔ dun i la dɔɔni dun i la i tɛ don dɛ donc o yɔrɔ in fana o fana ye sɛgɛn dɔ yɛrɛ o tun kan ka fɔ sɛgɛn o yɔrɔ de la d'accord ok donc n'i y'a faamuya sisan niveau bɛ yen an bɛ ka taga ka ɲɛ mais il va falloir que mɔgɔ minnu fana bɛ yen voilà parce que talanci denmisɛnnin baden de bɛ yen u fana mago bɛ sanfɛla la ok minnu bɛ sanfɛ u k'a essayer k'olu gɛrɛ u yɛrɛ la voilà u tɛ yan hali n'u ma essayer k'u gɛrɛ u yɛrɛ la u ka siriki dayɛlɛ o fana ka don ok problème t'a la mais est-ce que projet wɛrɛw b'i bolo mɔgɔ kɔni kunkolo la projet tɛ ban mɔgɔ kunkolo la projet tɛ ban projet bɛ an y'a fɔ cogo min na fɛn dɔ de bɛ se k'i bali dɔrɔn n'est-ce pas ok mais Minji album b'i bolo album tɛ n bolo album tɛ mixtape ani single j'ai deux mixtape mixtape fila de bɛ n bolo fɔlɔ ye 8 morceaux ye filanan ye 11 morceaux ye avec des singles voilà ni clip 7 ɲɔgɔn na ouais d'accord o faamuna ok Nansa me ɲɛsin ma Nansa comme émission bɛ ka se a kuncɛma yɔrɔ ma projet jumɛn de b'i bolo dans les jours à venir bon comme i yɛrɛ kun fɔlɔ ka ɲininkali min kɛ album ko la ne yɛrɛ bɛ ka n labɛn album ko de kama nin wagati laban ninnu kɔnɔ ne ka n labɛn album ko de kama c'est pour cela nin wagati dɛrɛ n yɛrɛ la temps tɛ n bolo ka hali yalayala togo sugu dɔw kɛ quoi parce que dɔnkili cɛ o cɛ bɛ dɔnkili da erreur dɔw b'i ka dɔnkili la i yɛrɛ de b'a dɔn artiste bɛɛ diɲɛ kun hali artiste kɔrɔba i bɛ son dɔ bɔ i bɛ partie dɔ a la i b'a ye k'a fɔ ça sonne pas bien a man di e yɛrɛ dusukun ye dɔɔnin quoi mais studio kɔnɔ a bɛɛ tɛ se k'a ye donc olu de bɛ corriger au fur et à mesure donc olu correction ninnu kɔnɔna la i kan k'a dɔn k'a fɔ n'i bɛ son caman kɔni bɔ i n'a fɔ album olu défaut man ka caya o la sinon o t'a yira k'a fɔ toi t'es un professionnel o b'a yira k'a fɔ e débutant o de la hali ne ka sonden kelen kama n bɛ n yɛrɛ isolé de donc n'i y'a faamuya mun y'a to i ma girin ka album ni fɛn ninnu bɔ tantɔ e b'i sigi ka temps ta k'i bien préparer ka ɲɛ quoi très bien o ye ne ka dɔnkili da cogoya yɛrɛ kɛcogo de sinon k'a fɔ ko a beginning n'a fɔra ko k'a kɛ hali sini san sɔrɔ i album 3 bɔ kɔrɔ voilà o ye diyagoya o artiste bɛɛ hali sisan ne ka téléphone falen de don sɔn na falen de don a si ma bɔ fɔlɔ a falen yɛrɛ a dɔw yɛrɛ i bɛ téléphone feere k'a to a kɔnɔ o bɛ perdu yɛrɛ wa sini tuguni i ye téléphone kura sɔrɔ o kelen de don d'accord ani projet album ko projet mana bɔ projet wɛrɛw bɛ yen bon album ko dɔrɔn de bɛ ne ni ka nin période kɔnɔ et puis clip ko dɔw fana bɛ yen olu bɛ senna mais olu tɛ n yɛrɛ ka laɲiniw ye cɛ y'a fɔ cogo min dɛmɛbaga dɔw nana olu fana b'a fɛ k'o kɛ mais min bɛ n yɛrɛ kunna san album ko in de fɔlɔ ok dɛmɛbaga ko yɔrɔ la yala i bɛ labɛn la bon k'a fɔ ne donna ka label signé non mais EP in de la i bɛ ka EP min ye n ye contrat dɔ signé ni Kesit mɔgɔw cɛ EP in dɔrɔn de concerné len don voilà olu ye ko dɔw ye à part mais k'a fɔ ne yɛrɛ bɛ label la ko ne signé len don non signé len tɛ label foyi la d'accord ok Minji i yɛrɛ bon comme i yɛrɛ ko k'i ye producteur ye mais est-ce que i yɛrɛ bɛ label i bɛ label la kelen ka signé label la non en fait n tɛ label la mun de la bon c'est pas parce que ko a man di n ye soit fɛngɛw ni y'a opportunité sɔrɔ ni y'a ye n ka avantage bɛ label min bolo n'an bɛnna fɔ la problème t'a la mais opportunité de ma présenter fɔlɔ quoi d'accord bon mais comme a bɛ ka dɛmɛbaga parce que je pense que a ye dɛmɛbaga ko de souligner ko ninnu na je pense que label bɛ mɔgɔ dɛmɛ et tout ou bien bon n'i yɛrɛ ɲɛ b'a la bon e ka dɛmɛ fanga de ka dɔgɔ a ko la i b'i retirer ka bɔ a la quoi label ko filɛ nin ye label mɔgɔ tɛ don label fɛn la kun fɛ dɛ
label là be fɛn dɔ de fɔ a be contrat dɔw de signé a be bɛn fɛn dɔ de kan ka sɔrɔ ka contrat signé donc ne bɛ yɔrɔ min na sisan hali ni mɔgɔ nana a bɛ fɛ i ta ka label la a bɛ kuma fɔlɔ de ka ɲa donc n'aw bɛnna fɔ la voilà c'est ça d'accord nka i bɛ don label dɔw la i ka bɔ t'a la i bɛ tila ka bɔ bɔlu bɛ tila ka kɛ mankan olu kɛra an ɲɛna sira t'a la ok ala ka kisi olu o ma d'accord maintenant min ji i bɛ se ka kuma i ka projet nataw kan projet jumɛn bɛɛ b'i bolo bon n bɛ sira la ka na projet bɛ ne bolo dɛ tu vois i da don bakuruba dɔw la fɔlɔ a fɔlɔ awɔ c'est à dire n bɛ fɛ ka c'était des enfants ta a bɛ ɲamakɔrɔ c'était UNICEF yala comme o y'an yɛrɛ kɛrɛfɛla ye n bɛ fɛ k'o ta concert la tu vois an kun y'a envisager seli min tɛmɛna an b'a k'o la ko dɔw y'a bali wari ko dɔw ni fɛn dɔw y'a bali donc an bɛ ka envisager k'an préparer ka seli nataw kɔnɔ o ye dɔ ye en même temps n bɛ fɛ ka clip dɔw fɛnɛ kɛ tu vois mais hali o bɛɛ la a bɛɛ ye wariko in de ye quoi tu vois n bɛ fɛ ka clip dɔw kɛ bien vrai ne ka ko caman nɔgɔyara parce que j'ai des relations hali clipw kɛli n tɛna wari camanw ni fɛnw bɔ bilen bɔ son bɔli ni studio kun tɛ ne bolo san bɛ sɔn ka sɔrɔ ne ye dɔnkilida bila dɛ n b'o f'i ɲɛna k'a fɔ k'a man di o tɛ dɛ mais dɛsɛ n bɛ dɛsɛ quoi ni studio kun tɛ ne bolo mais alhamdulillah ne bɛ n ka son bɔ n yɛrɛ ka studio la n bɛ n ka fɛn bɛɛ kɛ n yɛrɛ ka studio la donc o ye camanba de bɔlen dépense la kojugu sinon n'a kun fɔra ko kuma bɛɛ ne tun bɛ ka texte sɛbɛn n bɛ n sigi de fo ni mɔgɔ bɔra waati n'i ye mɔgɔ sɔrɔ waati min na ka wari di yan ka taa studio la san b'a sɔrɔ ne y'a bila o parce que kuma la ne bɛ son bɔ cogo dɔw la quoi a bɛ na dɔrɔn i b'a latɛmɛ voilà tu vois i bɛ don dɔrɔn k'a da donc a bɛ ten tɔ de quoi projet bɛ yen nɔ mais toujours an bɛ insister fɛn ko in de kan dɛmɛbaga ko in de kan o de bɛ k'an sɛgɛn d'accord dɛmɛbaga a bɛ gérer inchallah a bɛ gérer ok k'a ladɔnniya k'a fɔ ko émission sera kuncɛma yɔrɔ ma je pense d'accord donc an bɛ weleweleda kɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka émission yɛrɛ sponsoriser u ka an wele nin numéro in na 91 93 16 73 ok Naza yala numéro bɛ i bolo i bɛ se ka mun di pour projet oui o ye n yɛrɛ ka numéro de ye ok vas-y 76 2 fois 54 96 76 76 54 96 d'accord voilà d'accord donc ni mɔgɔ y'i wolo la voilà ni mɔgɔ ye n wolo la arabu ko la dɔrɔn i bɛ sɔrɔ direct un coup mais k'an wele de sa i ma arabu ko kuma fɔ foyi a Naza ça va ko kɛ a bɛ tan ya o de t'o numéro ye quoi d'accord ça c'est bien pour les personnes qui aiment le rap ok voilà d'accord faamuya ok Minji ouais yala numéro b'i bolo i bɛ se ka mun di pour ouais au fait n ka manager ka numéro bɛ yen donc ni mɔgɔ min mago bɛ n na 70 11 70 07 n ka cɛ i tɛ ka numéro in fɔ ni barika yɛrɛ ouais 70 11 70 07 sikogo bɛ nin ka ko in na dɛ n ko n bɛ technicien bila ka t'i fɛ yen sa ale bɛ taga sali a bɛ t'i fɛ yen ka mɔgɔ ninnu ka ko jate i b'a bɔ dibi la k'a bila yɛlɛ na inchallah an bɛ tila ka se i ma yen d'accord maintenant an tɛna ɲɔgɔn bila ten tɔ bi surprise dɔ bɛ bolo an bɛna biti de k'a la voilà invité ninnu u bɛna kabako da biti kan san bɛɛ ɲɛna nin ko in nin tɛ kɔnɔdimi ye nin ye ɲɛdimi ko de ye kɛnɛkan ko de don bɛɛ ɲɛna san je pense ni technicien pɛrɛnna dɔrɔn voilà on va laisser couler le beat. Voilà, si c'est bon. Où est-ce que vous regardez? Gang. Voilà. Da Bana Minji. Voilà, on est là sur les plateaux Bamadan Net. Gang.
depuis nga dogo me dongili dala men nun taw be zigiri dala fembe fuma fonti se dongili dala anga dala ciron cemila dala dala kana dala tane banga dala ni joga dala cete boga dala make up mami fo skibe ga dala ni sona en doro afo daga bana gang ola metaga turu chaga dala gang Bamada uka jobe dirilila anga jobe birigita kujugu chama nekera auna aka bone ko negezi afamete na senela negezi kafale tipo betakamala alisa uka jobe dale unka oluba donga utado ka fo kuni nazama sote na sondu mambo oluni neta ala masoka fo na ekare faramena shu chama bo negezi jo ngafo ubeka femi mi utado ubeka femi fo utado olu yerate nazado sule tapi ne betaye ba fo miki tunazene mi ubeka bi ba fo libi jona bene no kiki mo te sena donc pour toi tant pis Bamada uga jobe dirilila anga jobe birigita ko jugu chamane kera ona gang d'accord Imakla oh vas-y nunu kele go pede uga pusili fle udako no kumatem ne nego ni nego kelencha ibidamne minyini nga ni ba che nego che kelencha ate fle ani muso ba koro te fle nego gang gang te fle ijaga gelen suno ni te fle bang d'accord ok tiens pa ngacha tigran fo D'accord, c'était nos deux jeunes sur le plateau bamada.net. À quoi émission m'a dit, à quoi émission krenkreni bamada siku ni dongo kenede kundo. Vraiment ni jeunes flan nous beaucoup chest de l'on a borga talent et sans borga fin chama fo musique okumu konna la. Mais aman si ferom kan kosobe o edi moka musique ko intani akli. Franchement chama bora la ça mais albi ou ga jetimine. Donc les dalati mo lankulo. Effectivement. Donc dalati mo lankulo. Donc dalabi na fenchman be ulle ba to am bo fenchman kalama ya boro ku dadu ko parcours chamana bon je pense que ni ko intervenir ni émission intervenir ko fe nga cha ka réussite bay ni ko fe amina chama nga che mu mo ku na duguli na ken nga do dasra mu ma ama munu fo ya voilà nga nyongo soro stade ngore la nga che ka ba ko de donc d'accord OK kuma la ma bulu bon ku fo fanu yana am sega follike am sega follike ya fo madame la photo comme non d'accord amanga fanu fo quand somo ko fo quand des membres bela jelen fo tu vois d'accord et j'en profite aussi et j'en profite pour faire un big up à ma famille d'accueil en France. D'accord. Voilà, la famille Taridek. Donc mais folie kuye nga studio est retourné dans le là. Ah d'accord. Studio est Taridek musique dit. Mo chama ta famille ko lu ba foko Taridek ko ça veut dire quoi? Taridek c'est un nom de famille. Voilà. Donc studio toko dans le là. Donc j'en profite pour leur faire un big up. D'accord. Voilà. OK, il y a pas de souci. Merci. Ça. Bon ne refne folie be mbulo doron. OK. Ale me bago na la je bago bela jelen folie no wakati la. Kan ga fanu be fo, kan ga famille fo, kan balmo bela jelen fo, kan ga marraine fo kosebe. La gazelle style ba fo era parce que a fait un soutien trop. Donc ni tara fon fa fon ale fo kosebe ka soro ga befo. D'accord. Voilà. OK, folie maintenant. Et en regard folie ba en flel ga jama be donc un artiste flare kundo naza boy ale minji dagabana minji kuni ma dagabana daga ko ma dagabana d'accord OK aw nya garse ke ran ni ko ira la bi ama fo ko kambe anyore ma big up am